Dia singa o máximo ia isi. Máximo bali makongi. Kalau fai se uso. Eu vou cá com kua oi. E fa pe ngala. Ole ia ni máximo. So le se va vekai. Mai le ke ule. Nenga le ai. Kang. Eu vou cá com ingi. E fulia masia o langai. Na ole alu fala kalango mele aku. Yoi. Au wang i. Manga ku ka ke maua me ka bi uma. Mangko vo dala ngai fa ma ko kuka. Oh. O se pasui e lengi la resime. E ore le. Au benga la fai. Ole la fa uma ka penga me. Ia palasia ku lo vai se ka kapi le ngi fo le fi. Oh. Ia singa fai nga lo ku fai le ku fa kai. Ia va uma la ia le. Se kar nga kare uso ka si bela ka o le wale va ke le iko e a. Nga le ke mo e va wa. Ia wale fa. Ia fa so vo. So e máximo so. Soli, se amai mal kolpa, io feo in mea sal máxima ko e mal kolpa. Soli, oi, ele. Se o foga mata ko fio ta mai ti o le moli, mai papa i sa taua o le Samoa ula place. Ia ma le lato bese le na mata ina wa longo a sa lafa ie au le lei. Hey. E au te fia i nei pese le anga o le fai por kalame o le tama mai le motu tele sa la fai. Lono winga o le motu e au le lei. O le motu e fai mea mafai. Ia o le motu fo i e sa ili malo. Ai whaavitai whatunga mi se fo i o vi inga ma pese. Ma le au whatu pese, ma le au tusi pese. Awala tau te whaamatala i nai, ma nei e i o le vaenga le aluai i le tūlanga i le rap fo i lea o le pesi. Ia e ma nei e i o le whaasolo ino pule ono i sa la fai. Awala ngai tasi le vaenga tā ua e whaafai ngofie o na o ina le ngana Samoa, ma o ina i le anganu. O pese ma whātunga. A whape o le vanga e soifua a ele mawhainga e ilo inga po ai pule ono le a fua i ona whai ngoa le motu i sa la fai. O le motu o pule ono. Ia, ko angai whaanongolongo le pese lea. E oi. O fui fatu sa fotu la fai. Vai tuu sa le aula. Finao sa fotu. Matia i tu au a sau ma vai singano. Faletoi sa tu paitea malona i tu sa lenga. Ma vai loa palauli mo na fo i tu a koa pule e ono. Ai de mana ia. I ke wa e nga o lo lue lo ulu mai pese ma e a ai te le o manino i le mana ia i o whaupunga. Ia ai me se fo i o le nganga o le sa vali lai mo modi mai ai. Ia e le pese fo i me le whatunga. Te le au rap le o sau nei fai o le matua o ngao e le ingi. Mere kala le si kama vai e le ingi rumanga i o fai ngao rap. Ia e mana ia i o te fia tolo pulo ia i la tau e fia fatu pese. Ai mo moli mai ai la ma vaenga o le anga nuu o le ngana. So tasila le vaenga e te o ai mai au tatu iai tu inga whatunga whapenei. O le isi vaenga pito i tā ua lava lea. A whapea ua e alu i se whaalave po o se mea ua maua taitai ai o e ai e te le manino i whaalupenga ma ua e tau tāpa tapasolo le suenga o ni whaalupenga. Te rola utala. O nai maua i meo vi inga o nuu mafio anga. Iyo e. A warkai mingi. Ale isa kusi whaarupenga. Nga e kau fesiringia o whaarupenga o mangongo, whaataitainga, aru le vi o manono nai usu mai ei. Asu au Felise Mikaele. Nga lo warua e whaanongolongo ngai sa waia. A fifi o le toa whaa, ma le toa lua o tula fale, ma le alo le mali e toa. Maa. Ia, a fio mai sau pese su, mai sau e ako mai kapa au le whale mongo. Ia, pola pui futi maua pa au male mamalu whale manono, vai. Ia, awha pe wa e halua e ke i a le whea korkaka, sausi, a veri si i lea. O whera mu, e wha mai, o a whenga. Ia, whiu, wa mangumi lo moa uruma lo mawhauwhaunga, e kau mawhauwhau wharupenga, e kau vidi solo ia hai e text mai wharupenga. Ala ia o ele telefoni toi titi au po nga o lo online ma whaaru vale au tara. Aru kangoa,
kusi lalo type fo ile lungo le YouTube vi o fenga awa so se vi nga lava so se nu ale sau le fai upu mua e sau le kali ya so se vi nga se fio anga ma se nu e mua mai ya sau wai fa alu penga le nanu a inga le kai a fenga fale la ko ki ale se ngwe so nga vi ya e o ai tama inu fo i e tau le loa le totele ai ona vi inga ya wala wi lo umai ya ta wore na ona o pesele fa te fo ina tamaiti ole enga mane mako maka me kira nga wa ya wa mo awina le tatou por kala me Tautai A'e ai le amatalia le Tautai A'e fa malu lo tu pe auto sila mai fa mo ko mafakua o tau la vea li le fulu a leo fa si fo de neva ya so na fia na mataina tau tu lo mafa mai le isu va tu fa fonga le tunu ya la fo na le tati ai le pepati si luma tu lo ya lo le tatu por kala me tu te sila mai e fa matau ya fa malu luatu ya ona swinga fo yo le tau matulanga wa yai ai ya ile ava tuli ma le ava fata e pe yo le tala ile feilo inga le mali do ma sao luanga o te whata lofa ma o wofo lofa duai le paia le popo Samoa ea mai lava yo nao se ia o le tinifu ma le tupulanga lalo vaua o loo mawhai o na mai moina le nei porokalame po o fea lava le atunu o fea fo i le tu o le nei kelope ma le lalo langi o loo e faa o pea mai ai ia ma tala faa auto lusa ia o le faa matalaina lava o le sa ilinga malo o le tatou atunu faa malo fai o le faiva ya e le tari tununga walanga tila le lofa o le tua ya wa sa tatou tapua i matua ya me so fio yo le tala le lei ya sa po le fala tu ya muri panga ya o halo faiva tama fanau re ngata yo tatou tai fa le malo tai fa le atunu tai fa le kalesia e me so se tama fanau wa Samoa ya ele tawiso ele tawilo na wi manu o la to faiva ono la to tapu inga o le afo le taimi o lo e mai mo mai ai afa yo fea ngai foi o e manga luenga fa si fo le ne yaso ia o le aso lona tolu le nei o le masina o ke topa ya matou lua felu se furu ma le lima se vanga ngai e se le pangeka le ke eva mai ai ia ona ese le o tatu tausanga mai e ile ska ka soli o le lua felu o lima o karangoa la lua felu io la lua felu se furu o le se foi karangoa me o kasi vai va vandu ia por tasiva varu se furu fo ai foi le stanga ta le lua felu o lima le nei o le van tara no fa lua fetolu se furu ya malo le folau ya te o Samoa le pele malo le folau malo le fa toto le lilo mayava ya o te fa talofa ile au fainga luenga le tua fai fe au ma fa fe ngainga mo tou fa le tua so lava se fata fai taulanga maluai lo tanto utunu e mai se o la tou upenga e ta ye so uma io e tau tata lava la tau openga wa le saunga le mu ma le maru pui pui au le tu fa le nganga au le sini au me uma ina ia sava vali Samoa e tu samala o le tua fa vitai le fa ngofie fa vitai e le titi lo tu sao e uia nei vai tau le soifuanga ile lo lofi ya male fetaomi mai male fetule ni mai o le tele o swinga o le tele vavave o waafi ai ia swinga o le nei soifuanga ai tele ha i mea fa le kong ia ai ile teritonunga maloa le ono sai a lo le fa totoa ia to sunga i fa fiangainga ia le lava loa lea o si o tatou butunu u tama mana i utina matutua talo fai ia malo lava le ono sai fa talo fa tu foi ia si o utina matua ia mele mapusua fa longo ia le wato e maua le malosi fa foisia le malosi sai mo tanga se ngase fo ia fa tai fa malolonga le tua o tina ia e fo ile si taimi ia fai mau e fai siaki ole vala aule ole alofa ia tati ia lana yo tatu tamama tina matutua walanga wasila fia lava o lato soifua
o le soifua ua lata ua pula la ngoto io e o pu masania ila tunu a o ela le e te le malaulau ma e te le malosi le kua ma le ua o le soifua ma le ola aua foʻi nei e faaleano i le tulaga o lou soifua maloloina e tāua peia no fagufagu atu pea ma o fagufagu atu pea e o le Samoa some Samoans e kauloa le alu le falemaʻi pe tauloa ua e alu le falemaʻi so le pese mea foi lele oh my good boy pese mea matautia pese mea lele e kaukuloa ke laku lau doctor's appointment what happened ai ono o le tatou soifuaga e lē masani e fou kakou e fou tatou le mea lea o le ave siaki lou tagata now o kakou aia i gei atunuu i fafo Amerika i fafo mai o Samoa malamalama lelei ua malamalama lei tatou le gagana lea na o latu foʻi e fai le siaki o le fomaʻi ua malamalama lelei Samoa a o te lalogo o tatou atunuu i Samoa ana inisi paui o tagata e moʻomia le educate tele i mea ia o te loa lai malamalama i lakou foʻi sa masagi alo latou soifua i le o i private doctors ia mo i latou foʻi a lē tele aina tigaina ai le matootua ma vaega malamalama la latou ia na ola e mesia le tama foʻi le latalata le taulaga ae o le soifuaga o aso faisoo i nuu i tua faale masagi la akaʻu la foʻi lele ke alu e fai lau siaki o le falemaʻi oka e pei o ua palalasi mai fekū la popoʻa o le vagimogimo ai o le whaataua o le soifua ma le ola fai makaukua ngā lu saonga le mu e fwoi nai nisi o tau ainga ua wala au iei le atua ua alai le kai le malolosi o ke makua mamawai ia pere i taitai au ngā tupulanga me sia le mid-age fwoi le 50 le vao le 50 anga i le ongo se fulu ia pe let's say vao le fa se fulu anga i le ongo se fulu o isi mo moe tua mo tua ia o isi aka aku o kuilunga koe collapse i lalo patatu i lalo o le malosi e ki ofo mai tala le tusi pa ia awana i mita awa lavangi o kako mika e le o le malosi mai ne i mita se si ilonga malosi e tala fa vau fo i fo ina i tau ainga wa amia le tua i oe au se talia ia tala anga fo yo le uso malosi tu langa e io le tino ma vaenga fa pena pita ia alu fa fu se ia o isi la vaenga e wa mafu ai ona vatula tu ala lolea fa imasi yakiro faku io fa imasi yakiro faku ta lo fatu ia me se fo i fa imasi ati lo mafu fa po le me o le lei wa yele te me te pula mai ala hello wa ire to inga me fa pena e ni sika ka ki sa fa ire ka usor ka sa fa pengili ire ngo fo sa fa ya re pengi pasia ala wale lo wa tau amantana tau offside ya na wa malo lo sio ma fa fa ya e fai fo ila ma fa inga isia ki so onga ponga ivi ya manisio vaenga fa pena o le tu alalo le na io va tu le fa malosi le mo tatou ia ile nei vaenga o le afiafi manaya yes no smoking no alcohol no sugar start there ma ngai akele wa ma me faina fa mo lo so fo maloloina o me na ile le mo oe ele mo au ele mo ris ai ele ya mo ele fa be ko anga o ele ulaula ai ki o malosi e fu o e ngai o le whaatau ala o le mea le nei. O lo tātou matafa ioi, ma lo tātou tiute, ma ngā ruenga, e whai whaatasi. O le si mai lea e kele ngā mawai kākou ake refused, pe e ke le fia kari konginga, o le mea le moe. Mea le sao whai mai ua moe. Ta tia iala le tangata fo ile le understandable le tūlanga, bo levang whai ngā ruenga, bo levang ala ngā usu, makulang. A iala le toenga tangata fo ile le lefa ko a sao whai a yo au kafa.
matana lua feilo I matala tala no so le nga o nga loma o singa se furuk se kongi pe ye ka korma ko office ka fa penga iyo pe va nga le mai moele se va nga le awala nga ye ya fianga tele o tamale tuatu ya ai fa malo ma fa talo fa ma folo fa tu malo le soifua maua malo le langi mama ya ma le soifua lau le lei o le tatou fa malo le na ile nei vaenga fo o le afiafi ya fa tele fo ile tatou company le eveni base fika ya wa fo ya so for le tasi le tatou a loa ma tulanga fo I o le tatou por kalame ya fa time ma wa se wa lo fo io man ya ya materials ya me se fo yo le ya le eveni ya ta wa fo mo oe ya me se fo ya wa tatou wanga tu ile sama Misa se fa te mai e se o mo na I fa di se silanga mo e matanga o me fu e si la fia o le tūlanga I le e la page 4 ka ikapi e kau koe yes ele o se fake page fu le po o create sesi mo le si la fia le to tele e se sila tula e le page 4 le na ona o le le tu ua matua I o umisia lofa ia I la touie lea e add mai le ma personal page ia mana tuofu e tasia le ia kasia la o page le page martina le ainga le lua io asiata en hana ngai to te si le fia ale mela o tupu fa malulu atu ngalo ulako I Amerika makfekau I ma le Australia o foi ingei wa le fia mai nei tangata mai so le vanga e da ku oi le va so le set e man tua uie ya ai man tua na o le fia fo penga le lima fi pa una tangata me faina ala o le ke felengi ai o le si foi la me mali o fiu ke ka walu I la o list of friends Fatu for tina la inga se kanga sia kia inga e ska ka yo le manga kiri e se mai fia ka usanga ka feeling mai ai ma ele ko le lupo mari liu isi ya o le ngalu nga kele fo le ngalu nga tautu e fai ya le la le na ya o fai tu ai loa ya ile fionga le pule ya le fai la le page le ai tau ona follow mai ai so if you're a friend follow, like and follow le page le na asiata fale malu pio vauliko. Now so ele o creating ala says yes, that's my professional work page. Pole ala ko ka fu e fa ale masang ki me o lungo Facebook. O le nala wa yel tamalana. O ela le wa le vanga e adding a minga u pe ile personal page. O te fa malu wa to no tu langa na. Ua pa keki mo pa keki o feeling wale mafai nga ka mo ile le tango accept le si SMI please go to setting and delete ye mo kale la va o me foi le wo ye wo soro a ko le mawingo ko kiki a fa yo o ace ko kiki ro se furu ace o ai uma mawingo la ye bota le lopo ile ace le o ile ace le anga e ke wo mau foi malaka unfriend malaka poloka o ace le ya mela le so please if you misa se kufurka se tau wa po a me yo malo I mo ai ole ale faina se te mi tu le lunga but a also kula va ya o ele notification na ya ngai kangola ye follow like and follow ia pule afo ile o ye piki faleanga mea piki sawa inga mea na o ye o ruta mama rutina ai fa mole e sarfe kala leanga e poloka kiriki ko kick out mea ka fara kiriki delete le nala so te follow la mai like ile tatou page le na la ka ko marolonga afa tonu le tu la fa afa tonu le tu la fa tatou malonga a foi mai ole aka ko ole mali e ola ukala le fayak o le wo te ile anginga mai o se tasi o whaataltala noanga. Ale mapu mai ei petesa. A si o uso ia si o eli, tolonga taua.
soalo sioeli ia ma le fionga I le faumuina le fionga o papo faumuina po le tupufia ia o te loa o le whaataltal noanga le na whai whapitoa na whai whapitoa o na molpo kalamele nei ia la tatou woi pe ama el tatou malolonga aka koalu malolonga ia ona e fo I mai la ia lea ia ai se o whaasanga e fofola leile tatou whalalanga o te loa e le o manino mamala malama ia le whai whaatalanoanga se uso lea ia pele I mafolafola le leifo I le whala ai ngata I lea e la marisi mea mahali e le wo vavai e tui tuor whaatalanoanga lea e fōlinga o le ato e tau whangua mai ei malemele sa tupu I siafio anga o sa tui atua o io safua e aka ko mumon malolonga tatou mumon malolonga a foi mai ka ko alu iloi Talawhalawa o lo ingoa Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei I manurewa lo o langa atoa. O mātua lo tama na whaavaina le e whakasa I manurewa. Se o ina toi ina malo lo penisione, Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le wholanga ai o lo soifua pea grandma le tina malo lo ya me Tipelu. O mātua lo tina twai wafau aleni masi ia aleni ia o mātua. Na afsasoani mai lo uola whaaloalo, lo uola tautua, ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupai Tipelu mai sa taua I upolu. Ia matu valu maniwe o lo tina pele pesite Tipelu mai sa sina I savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to olima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au fau mo le itu malo o Manrewa, mo le Manrewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe. Awale alo atu mo le pālota I le masina o se tema ma o kitopa le tausanga nei. Whawhitai lava soifua ma ia manuia. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals o le tani mo te miti ngā o le maliu maleoti. Miri mai noa o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga mo to e saunga o le pele I a te oe. Whaafiso tai noa matangi a mosa I le mō pain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teo wina, I mamanu Pasifika. Whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātang o fie, mo le la le lei, au le lei. Afisota I loa, matangi a mosa I le olu a tasi, walu o noiva, walu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, maainga uma I New Zealand nei. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address.
When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. What's up guys, Lupe Soaina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Toe whawhira ia tuli taliu mai o le porokalame I malolonga le reivanga o le whiawhi I na ua tolu se fulu ma le 2 minutu jai de ritu lai wha. Ia whawhira ia tu sunga le ia taua malore so I fua maua ma le lange ma mali ne fui vanga o le tato yaso le ne fui vai yaso. Ia suga de ka porokalame nge whiawhi. Ia whapenga fōri sira mai mō mai Samoa. Io ngā kungu e whia ono iai ia whaakaro whātu. O vai kuina usau pi ke sau fuile le fia ma aka pingi me maka ukia nga mai moa ma mau ngi ya soma o ka va fia o por loco la wala so esa lo so no me fa pe o se ko ka le aka la ya ele se lo so no nga wala nga le vana ma do de family fa la wi lo le eveni in mala valele ya mi foi ana por ka mai sau mai on mala valele ai mai la ese mai la lo tau le testing o lo no sa I lungo le wana ya mai le ya so mai le tai o ngai me fai ese mai la nga kele o ya o updating of yo o ngai ko so ngai business la iki e mo ngai kai kara ya o ngai wo catch up o kere ya message ai kalia ya me fa pena ya ole vo tatu le vai ngore tu male te tala ina mai ya sa faile se te mo le tapor kalame ole alwe lunga le matou fa tala no nga na fai na lela ya male sunga ile taita yo le Labour Party Chris Hipkins ya former prime minister ya tatou New Zealand ya le taita yo le Labour Party ya wa fo ila le toi fa ta pe ma ko la le o mai la paro ka Samoa ya le la tatou ta pe na fo mo tatou pa nota ya nei o lo ma wala va no ai to va mai ye taita ese ya fa nei fa ta no nga ya wa sange yo kirangi so ke wa ko kere ka ko mtu to tele ya la telefone nei tatou va ya to fo ya me ole au fai por que kilangi usila o kama sa o ele ngi me ongi ngi ainga le fa ko singa ya malole o sai malole fa to ya te tau mai tero pena ma wali se o ke iri ro ka sen mai video ri tanga tari o tole fa tero no nga le fionga I le tupufia oi ngai mo singa mai pe fusi ka kuma ka leila ele au nga fu ila na ilo la ngai ati de fu na tele ka mi maka ole ubumoni o tele ilo fo ya ai wa le tele yo mau issues o le ya so ya se time before ya to ai tonu mai le ta mai ta I media watch ona ata to wa fe ai lo tu langa wala nga le fo wa va tu la le wa tali mai le lo yesili oi le wa tali so le maka kia le ka o le me mana ye por ko la mele nei le nga o le me tonu le ta o le tala no issues le la fa tino mai vai la manga ia yo fa fonga lo yesili tali le lei la ua matua ki fengi ale lo yesili ia le moni ma le wha maoni ma le wha tuatuaina o tofinga ma le wha tofala inga le fionga le lipalmia ia wafeo ia ai e o oa I le manatua o le mele le si vaenga le na afia ma le tusi o le whamai o ele nga tamtanga luenga o le ua ave I lalo va inga al palmia a ua vatua I ma le matanga luenga fo I le lo yesili official lawyer sili mai si le la wa matua fofola mai ai le fionga le lawyer sili le fala ele ai maso upopole po o se kau masalo mianga o le fai unga le pale mia
e ngake va ia le maka ia le official lawyer city ma it's a normal sao singa be sa kikiro nge ole or fa ba ka ko na foi la le funga le I think le article ko lima no wang kasimo le luanga e pule la pari mi era me fai e ko fingo mi scam me ku ila lo ia me fai ngai le ai mo se kula fongo fa sa par mi ngame fa sa par mi fai ngame a foi lo te fai atu o te ofo nei lo ia tulo le sa la si Samoa Law Society sa la si o ke ofo ka ika ai o ke fai aku o sa yo le mea ko ngai wo mai fisiri ngia le pule le kanga ka ko anga le ile fa pe o le fia pule alanga the prime minister has the power pule ngai il fa kuranga ngomia pule ngai ale wo question apo ala mo lenga do mo constitution ki kilo e be ga ele o se lo ya ka se ka la ku su mo to before la lunga langa le wa matai ma fa tai tele la version al tama tai lo ya fa fitai lenga mo mia o ya so fa pingi ya pe ona fa ya tu ai va nga fa ona ma fa tu fa ku ai va nga criticize constructively ai fa nga fa fikai ya lela le tatou press release le na mai le malo ai au mai le official le sunga le lawyer sili attorney general soa addresses law societies press statement mai le tele ador fa peritania le ale o matau o atu ma le sunga ya le atawa o la o fofola maneno mai lava ele lawyer sili o ko wianga au mai kusi pe afa faingo fi au tau ia na tau au mai le tusi lea le asosia loia e ui na le ato atoa uma mai fina ngalo iai ele au kasi ai o te tau tino atu ele ise mea kouke popole le mea ngā o loo wha akua kua inga wha amaongia inga aloa ia ko finga ale palemia ele ai fo i ma se kaimi mai le aso le whaakaukonga se ia o de taimi le e malanga mai ai i New Zealand o maua mai i lo ofisa po le ofisa o leo na to iai se vaenga i to i tau fiso ta iai le palemia ina ia tau whaini fisu ia ingor keisi le afia i morianga mai le fia karongo le palemia i komisinga kaimi o ia la lai moria le palemia ia avelo te vadoi ia saua ia le o le whaamangingonga koe aole koe aga o whaitaua nei ma o atari ataua pea tui tatou tala noanga you can read between the lines koe al whape me o loia siri ko wisu le meka ko ule isu le meka Wa ia o maro si o foi 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 ngel por sirio le famsione le foi ia le sumo foi a pali e fa mai it's none of your business lenga sao yungi it's none of your business io o walu anga fi mo ma fo ka ko ma fo me fa pe foi nge ngo afia famasingo anga ka ko ruai a foi le no tau musu wa ya ngafi o walu anga fi ka ba ko ma fo fa ia ele ma fainga le afia i ko lua o famsingo ngi a foi le winga na malitu mai o loia ko lua loia ngi a lo winga na te fai tuai mana tu mai se le ngol va fa le unga li le atawa na wa si la fia o va fa le unga li I miss here when you share the same profession you discuss you will seek your wife's opinion your wife will do the vice versa. If you sitting here for onga o lai sao fa ile le ya ai le nga kai le o le famsingo. E lo ia ka mo ko kusa. A o le famsingo o lunga lo. Fesili lo ilunga. A maya han. Wa fa benga? Han. Se menga se mai so finga lo le ka design le mako le ka design le mako kusile se ka so zonga ko ile fa ya ingor HRP. You know maybe I don't know wa lang o le ka ko kara ngoi me fa pia. E mo kwa sa o ke o lo nga fin ko kongwa ele ma fainga le lo fa ma single mengi ai sa nga ngale fesidi ya papari pe fesidi ya yungi pe ya sapolo pe fesidi se lo ia singia au ma se la ko au salo wole manga yanga lo ia ngi o ngalo fesidi i lo kai ko
Whawhetai o le tangata mua na tū no mua o ke lei loa in terms nge ke waku wainga o maua. Whātulo wa tuai wau tele o loa po o le fionga ya unasa po le po miro. But so far na mua forward me le tangata ya jau le sauno le post a miro. So o mai ya ma le fionga ya unasa. Mana tua mai la tulo. Ai le isau lo e lunga marsalanginga. Pe ia foi le sino ia nei tai au foi no va vai tu foi ia. Maua ngo vai foi maua nge vai foi. Yes. Mana tua. A whawhetai a te au, to me personally, whawhekai o le ua whaalava le moa, pe upo le ku, le ua whaalava le moa le loia sili. Wau te la longa anga ti lei ma ti lei se response le loia sili. E le muka la le whipunga, e alu inga sau mai lo e lunga markelo le loia le ua le fia mele. Iyo e. Ne usa ora ko mele o fai. Wai mana tua la. O le ala asa kia umai, o le view o le loia. That your legal view, soli. It means the world le ko kele. A faila e ke avakua lau oe insight ma lau legal view. Ai ka a inga se kusa ele iyo e umai ko kele. O le ala mea ngala aku puisi ka ngaka. Ua sa kia le maa ave le fua. Ia mai e kaunga whaalava wa makauria. A whai ko inga view ngei po ko inga mangaku ngei ale sosaieke o lo ia leo represented ko o valu lea. Ol mo kwa ka bolera wa sosaieke. Lena. A voile na tonu lava le ua e mawaina. Tūlanga tonu ana le tate whaia tuai. Tu sa ia te au. Wa tau mā wala loina. Ma tau mā maina. Ia, whai mai nisi o tangata. Mā lia ia. O wawai atu ngosia me les tangata ia finangalo le siari i whaasala lau. Mai Brisbane au sitali. Shea mai wau. Kere o koe. Ai faila na tala nga ile ina ua au mai le view male saunoanga le sunga le pali nga ke ia fua le ua ngofo fa por kiki fa mai ia lang ola e mai al fina ngalo pali ia lang o yo fast fa mai lang o yo fast na tuli le HRPP tulo tasil ia le si fa sala laule tu ai fa mai kasi dia ia na tu le fast ku le HRPP tu fast ko fa fa ngalwenga la foi la sa wala na view ma tulanga o te ufua u ngango u akai le ku inga kanga ka ka e sa waie fa fia poto fa pe o ye poku le si di fa sala laule e nana lo fa yetu ai e sa u yanga faʻasoa o mo ku vai ia ye ko inga faʻasoa fa pe. Well, if I were to attacking ole kamali ya inga. Vela la aru la personal fu. Ai le saula ia mai se kalio mele. E foi nga ele mam na mai de roia. Ole so ia fa ngaro ma fa. Le nanton le la te ale wo fa mai. Le winga nga la kakala. Tu sa le ia na ko inga viule to inga ma fa nga. Mar ma fa ia ma fa wai lo ia yang fer kusi. O nga wala ko sila. Fa pe mai onga olenga ka mo faile o leo fa pui e kua inga sunga la ule mali to ma to ono la ua tae au fai uma ilana va ai wa afia o kula fongo lo fionga pan mia bo ko wa afia uma ku so ele ka kaulanga e yan baka ngarwenga o leo olonga ma fa ai le ya lu va ai ma va ili me ala esa pela mai ele kula fongo le ngor ko inga manga kule le la ka va le ai silo ye nga fa punga mai ngai le fia mele le foi lana ona vai tu wa mai le fina ngalo sa o ar sunga lo ia ya pari ma o ia foi o CEO misi a kor fai ka o lenga vai lenga misi a kor point I also for mai ia langa fast ai fa vela la usira sila ngai kanga ka nga fai le kusi for tango vivo fa poki ma ngai pa saula ia mai le point le layer ba ngai fa kusi pa fa pe au saula ia mai se point le wa ngo fiki ngo kilo em kwa le se point garing fa le kusi em kwa undermine la va so se que ngelo ia le parimia o le parimia a fa me la ko upholding the constitution o la constitution e kan fa la ko uphold le case le kusi le ele mo se ele ma se kula fongo o la ko o mai e justify ele kusi le nga ma se longa nga mai ma se longa male ma se longa fonga ngi modianga ale fa la wale le case le ai ma se liko la crown foi le o sa pela mai nga le constitution mai le man ia kusala le wasau atu nei ai
le ua saula lako assumption wa o masalonga e kusa yo meye le tau te whaalongo ma wa ai atu iai e ui e le i laua se i unga lai innocence le fionga le li pāle mia a le ala usau sao ale loia siti le ua kari sao ale loia siti le ua kari o kou masalonga nga o kou ke pole le se kia orko baru le fa kusi ai sangi el place kenge o mo kwa kari kongu la va fa pui pa mi o mo kwa kari kongu le na ale lo poka ka ya le ka pule le a ka pule ale ngi ka mi le lo polo na ko aim le fa tu ai fo o kari kongu riska ngaka ke opo o leva nga o nga mai kari kongu riska ngaka ja fa fetai you know at least I will give this ile fionga le loia sili na no fa yet wa le ngane o tatou por kalame and whoever else o isi ka ngaka ngola ko no la ngole nga tonua le Samoa o matou por kalame e na te o le check and balance o la matou lu yatu inga ia susu mai e faingi ni sauanga i meia fa fetai sua tol pulong o pele si tala e vane ai wa fo ngake si la fia lo fionga lo si di a fa sanga kwar ka ya e fa sanga kwar ka ya o ngor ma fu anga lea o le pile active tu lo pe fa ka ka pe mai le na ile tele o isi vaenga ai fa vetai le wa e fio mai lava ya le wa wa fa mangingo lo no winga la si tatu va vai po fe a tu ya ile sala si le sala sa Samoa o Salasa Salasa sakulo Salasi SLS Samoa Loa Society nga kongwa ole tulanga la le aka ko le longila what's next ole lo mo feo ye ole mela de singa le anga ali sia ole menge piko singa le anga mo me fonge ingosia ole poko fa kio ai lo fa ko ese again. Who do we get that style from? Aule no fa ko ese. Ko e fa maro si molar ko kusi. Ko e fa maro si mor ko kusi ma mangi point layer ko kusi. Ai lo ngalo la ba ko o fa kusi nga ba ko fa kio nga fo ma ko solo ki ko ngel siles. Awa esa te tauna na mai se kulo ya wala ngo upuaya ku e pasa fa nga le ka fa nga. A mai se si o mele. Kuno o fela si vaenga awa lela u fa manino wa ole wingo kusi e ka kaunga ye se kali mai se respond ele kali la pa mi fa aftai le attorney general le u kali sa oa lawyer to lawyer level lela wo mo fa mangingo le lawyer sili awo ko ke worry fu I mkanga wengo leo awo ko ke worry la se kit pa mia e se me okupu o ha ule ko ki fa mali lawyer ele se me mo e o fu o e ngomro ulo so far under my watch everything is good au ko ke pole lua le fo wala ve mai man mako official lawyer sili fa pe ole wa ave lalo hey ole me ma sang yan mele va ele fo le yai ole official lawyer sili I lalo ole va inga always para mia lalo ka pe ka mar para mia oi va ir ka pe ka para mia ko ki kia fa pe mai masua kulo wa ya Helen au ko ke worry le se fe e ba ko no wa fa yo lo ta no fi tau fa se me fo ile e tau fa ma ite ai se la ngona fa pe o sua unga saunge ia la uri kulo unga saunge par mi fo sunga la uri mari ko fa ile melenga lenga fa kulo fo isa fo fi me fa ya mariva ese me ese foi kanga ese foi kanga ese ka inga ese par mi one thing I know for a fact ile sunga la uri mari toa elo lo korkofa mai mea ma o lo fa o penga yele kua o longa ku fa le nganga o longa ko mai o langa kaukua experience o a uma mail fainga fa malo tasi o le isi vaenga ese le lawurungai o langa fa ko fa la inga oi o langa fa ko fa la inga so ta otopea ile fionga le ipare mia
Ai o ko ke ka ngofifu o ko kau fa ma ike ma kau fa fefifu ngai skulo ngai officer pe yo officer lawyer sili o ha uma me ka ngwe ngau leo pia tangia mai i se tau mau fa pe mai ai oi ki la le wa Yeah. se mo kwa ko mari ki ya fa tai o stato ori mo le na ma se e mai lola ia le ile tulanga ile video la ya la ma o le video o le video le o le fa tara no nga le fionga le tupu fia fa muina o papo ma le sunga i tolonga taua si o eli le sa tau va fo i le fa malu le HRPP ai le manuia le la uto fo i mai failana por calamele o le mapu mai petesa kere po kalame siapo la vale sima siapo suia la vale Siapo lau kele. oh ya ma siapo lau kele Siapo konga, siapo io por tau vala ya le la o sau i le mapu mai petesa au fate iaila ina ua fate no le fionga tupu fia ya i vaenga e lua ya sau ke lo ngala e fa sala solo fua o i ana fanga ma i le fainga o fate no nga mua o le ifonga now o le mata upu le ifonga ele to ya fia fu e sitala sia tamali atau ua manino au fala ua ta oto le fa maninonga o le fo wa mai le finanga lo le fionga le tupu fia tatou faile mo tatou wala i malo o pe foi na faia tu na maua se so tanga mastasi fo i o matai ia mai le fio anga o salela safua tulo safua ia ma mai fo ile le maua asava ila tou ia i le fio anga ia i le mafua anga matulanga fa pena nga o kasi ar famsingo nga ki famsingo poko amengi nga o le tua si le fiel loto malenga a o le fia ni nei ile to ya fia ma o le tulanga o le ifonga matulanga mamalu sa fatinoina ta o to ye panga le u fa manino i tu e lua ele fionga fo il tup fia ai se i fa piko o nga fase ma sa utala noa me se fo i por kalami ona o le tu le ile miti o le miki la le ua te le ilo male ia mare tulanga e sila nei le a te wai to play it tunga va ngale mo to sila mai samo I can read between the lines I can tell for ele ia ikele se finga ngalo le fionga re kupu fia sa we fai fa karangonga ko le voices mongia I can tell ia ala tato wope ona umalea ia ona fa manino le oni vai o le vaenga mua lea ina ua ia fa matalaina le tua o lana miti ia po le falinga le ngolenga mangingo langa sa wanga mua o le falinga o tele mana tua pena ma fa ia se valoanga ia po le alava ia o tele lopo pena ta faʻasoa se valoanga o me ma ku sa ma ia la tato wola ia ia mi ki pe valoanga po le me la vakas ia la tato mai i le vaenga mua le o tali le tupu fia i le mea na tupu i lana miti ia isi whaamatalanga no mau atu whaapea tau le angai nei whai lau tamali i ngai whaapea o sau miti na whai ma ua tau pepelo i nei oe whaona sa a vea ma whaafenga inga ua le sa o lau miti whaapea le te leo le manu malo le HRPP e le leia na sau sa o pea mai lau a fionga le whai pule po o lau a fionga le tupu fia whaamatalanga e winga ia whaasalanga whaamonamona. Ia, te mantua foi o le ese mea. Ese mea ta o le valoanga leo fōringa mai whapeo o whai ese valoanga. Ese mea ta o le valoanga le sa whai foi e nisi tangata ma nisi foi ka le sia o le a umala o langi a whea. Ese mea ta o le miti. O le miti o le mea o mawhauwhau o le tangata o lai moia e whaasolo i o na mawhauwhau. O te iloa nā te sila fia le tātou whalau iloa le na whai mulimuli ai vai tele. Nena fai lau whamatalanga. O lau whamatalanga ia la sa fai sao. I fai numela o le miti pēno fai atu o le HRPP e tolu ono, o le sape valu, o le faste lima, ma le tuto tasi e lua.
o le winga na o le mitina o vai ai ma o tentonu e ui na manatu tangata whaapea o le whaiwhea o whaise miti pe pelo a le winga i o le miti o lana o whaamtala ina le mea sa o vai ai ai o le mea monia tu mau o le teutonunga e sa o le miti le no whaamtala ai tanu ai ona e le whapea o tātou ola na o tātou o le tau te ola whaatasi masatani o le mea na taunu maamala mai e le tau te ei whaatasi mai Yesu whaatasi masatani o le ngā luenga la satani o le tau mawhai e ewa ni tau nuu le mea tu sara alo ngā yo enga muli al te apolo le na whai le po le asotofi a maramana sifalile o le palota o le tufanga tupe tufanga tupe le na whai le po le aso o le na whai le po le asotofi a marama le asfalile le palota o ina lona sui e whai nume te mātau maila o tangata e whatutua i le atua lau te le whai eni me whapea Ara lau whai atu le tufanga tupe langa le na afia e matu tu malo matu tu malo whale atasi mantua foi o i se e no nofo umai ale telo tangata to telo tangata o puia ai ngo mato o le spito no ulo se o le pola na le tu malo ato a se na nga e tu fai e mo me ola au su i ma me o mo avao ma tupe e o te tonu la tele se fai no mela na o ese ai le palota le mafo anga tonu ala na sui fai no mela ele sui fai no mela on fa pese la umiti e sui fai no mela on le awala fati apolo le awala fati apolo na fai ele mena at silvi foi le sai le stata lo anga le no fai tu o te tatalo ile tua ina ia wina ma se angelu e fa so ani la palota Ia. Vaenga mua le. Vaenga mua. Ole fa mo kana fa pe o langa miki ole mea sa va ai ai. Lo nga le se miki. Ole fa ali? Ia. Pa fa se kuso ole miki le kuso le fa me ole miki. Le mea nga va ai ai. Lo nga la le o se ole fa ali nga me le vo ai. Ma kupo mai lo le valo anga. Ia. Ke makoria fa fa inga em fa lo sa va valo langa le o fa ali nga ya. Kusa o le whaakingonga ngā o le mea ngai maua. Mea ngai maua. O lo valo ia loa. Sao lo valo wau. Wa o le valo anga kusa wa e whaaleo inga. Wa ngau ngā lau mea ngā ua whai. A o le miki o le mea lea leki ngā mai o mawhauwhaunga a o e mui. Po o ngiou mangaku whai vavale. Po o sau moe vavale. Po o se whaaringa fo. Po se message se whe au. O miki uma mea ngā. Ia makoi hoi rā wālanga sau whai loa. O ngō mkwa kari kongu lawa le miki mar whaaringa lea. Wa ngale ka kong ye ele sa ka uma la la lenga mana tua la anga fa pe fo ila se me fo ile wa ye ko inga mi ke e fa ku le ku ya oi alo musu ka ringor kangaka awe ke fa le o ke lea alo ka ya ku le between you and that person alo ka ya ku le ai e ya ila mana me fo ile wa e tu sure e public law kere ke la kana le fai wo mo kwa mausali o le la wa afia uma kuai makako kusa o le mele te tauna fa manino lenga o le sika ngaka le ke fi aka le fai langa fai fesiti kusa o ia le na te tutua fua le afi inga ia se fua fai ngo kadi sko inga fa maka ngai for ko inga nana o fai atu fa mai lenga o le wa fai mai o le fesiti o le ale ma fau o lo sunga nga sioeti o le alo ma fau le nai ai e ma sangia le fa longo wa Samoa le o mai fa makala mai ngai me o e mara malama o ko kai o ko wo le paroka o upu matotala e le to e mama wa e le ko e mama le o le ko ke fia o ko ke manga o e ka u le ku kari kongo mai o ha o le ave maka ikai wo nga va ai fai maka ikai wo nga va ai kia ila fa sala laule fai ai la me ilunga ile si levo fai uma maka ikai ai fa vela nga fa yanga ko inga fisiri fo mai o le amauti tau mo fai e makua fai akur ko inga o le o langa miki ai alu fa pur maka nga ke le ka pula por ko inga camera o tangata le lango nai lo fa no o fai fisiri Nanga lela la ka o ngai. Tu lo se taimi fa mangingo aki.
Ole miki le kau ke kalangoa i ai morisila fia. It's a public statement or whatsoever. Nga fai ele sui kau va. Yeah. When you come out and say things in the public, hello, wa mako afia makua ya. Ilalo o lo leo langa o nga so ole le mo ke maka iku ale kupula. Ale ola. Are you expecting us to have a moment of silence? Yeah. O ala nga ko inga me ila lo le laringi e ko ke o mai e ko ke fai mai fa pe nga ko kala le ya feifia ai ale ko por ko mga kula ole ko hu fa vale ngofi o ma fo o me nga lo ke ma fo fa wai ile au ke le lo fo plan mena to e lui fo le ile nga le manguia nga paruka le fo ko yo so o le me ale le nga le nga kupu nga le manguia ka mo fainga le fo ko yo so mai e ko ku fi o le mena ma vatua. It's a news. O ka kou le kau ke le media. O le nga mako whakarikari uma pe kau hu. Awa, let's turn the coin. Koe li liu la le kupi. Anga o la auri le nga whaiara forfolanga lea. Pe anga o anga losa. Kulou le sunga le moripola. Anga o sesi o le fast. E feo lolo mako ukala ia kou kala kou ke lipo kia. Ioi. E matua feo lolo ale mato vatunga ile mea kou ke makua sai ngingi ia i vakur whafonga mai ele tunu. Ai onga ole news e kakaunga ka uika ngaka. Ona ole fionga ile faumui na lea sa ngoi le melia. Ele se ka kulo, ele se ka ngaka whakau waa o ka ngaka ele ngaka o le whaakumukumunga o le fioanga o le pea. A o se tasi o sui singia, sa a vea ma whaafea ngainga fo. So o mea umalai sa ngoi ile fionga ile faumui ngā. O se malele ngā ia le pea ma vaika nguku. A o se kala leo malie au wāri sila kwa Samoa. O tau maua mai lai o ele ka mawhai whaasara laule. A lela lai o so fua pi kau whaaleanga fua ia whaumui ngā le mato au vatunga o na ua le tau lau ma le kau ngu miki. O le mea leo ke o fwoi ia. O me mua e fōringa mai mkwa makamaka ke le ia i se ka usu i ka pukola. E oe. Ai, o le mea leo ke o fwoi i le uso lea. O le whangau ka ua e whaaleanga i ko inga. Ai le aru la ia vai le ka len ka fa ali wa len ka kalon la ka saka kau nga fisiri sa ko inga ai se ha wale mo ye la miki o fisiri nga ka fisiri e ale la oso e mai tu lo le la oso e mai siko inga ku lo wa fo muinga le la oso e mai e ku pufia e fa sanga kau mai le porkalami ai le o le mea nga sa kau nga e fa wa vai le mai waste of time lo course fu ko sanga nga kau mi ka i mai ki fa sala lawa a fa ona tactic lea ora makua mai mau nga kursu ko sanga lo fa ka stino wa lo fa ngonga o e kongu nga ke ka mo fa ye kau o wa ka ngo fa ka maka ka or ngai ko inga le fionga ku pufia e fa a ole mangingo ya mala mala mo le vatunga or mama ta upu a fa fo i pa o papa a fa fo i pe sa wis le nga ma wa ye make kari ye ma fa ma me ele avi fo lo fa me boring ma mea la ate ia i fōwati ngā mai fua maloloto wa e o soso pa loka wa ele mawhaia. Le whaila la kau sau ke kau amaka. Ngā e wha olo ha kau a mai ngai sui ia. O ruinga la nā lea leina o whai atu. O hau ia o ki leima se mea o whaango ngoe ko inga kulo. Ai se si wa alu ia ilo tilo le fiafire nei mana whainga. O le mea le o le aru la laule makikiva o savai wa sau wa ingo sia savai wa reise se savai e fia pa loka iei. Male kari ko winga e longa i kumalo. Na e saula ia e tau wha olo a tau mai fuar to ina. Tu lou le fionga le tupufia. A ia se media sa ka kaunga sau i e kupufia. E wha mangi ngoi la langa miki. O lunga i. Ia. Sau ni mea nga. Leanga o maa ua langa wakuara maka upu. E le o le mea fo ile le tupu le leanga. Wai vai ia ilo le manga whangawhala. Ula ku sao tu lou kere popole fo iso kako. Leanga o le ubo vai e tupu e ngofu wha o soosor ko inga ka alo merkingo. Langa uma ile si video ko inga le fa unga lang sa unga ai ma fu uma ola ka fa soso iyo ola winga la fa matalang wa vai lo le tu lo loto saka ka unga ai ru fa ka ngor ko inga ilo sia polo kele de o ka ngoa ku la u ka mai la u ka mai se furu mon kupu ka usanga fa sala la ilo kurs furu le ka mi ka mai saka ka ula nga ai ru fa nga la platform o le sia pola ukele le anga po le alo fa iku au
O le siapo lau kele le o carryinga mai se loko le HRPP, ma se ingoa le HRPP. A wa vai lo wa elifo a ilo mai lo le fia elifo whakarangoa mai le ai whaonga mai le mapu mai ai pekesa. Le la wa ngofo whaporokiki le mea. Wa maua mai la ai o le issue ia. O le ka ungu o le folanga nga whai. Le la ua ngalo ia oe. Sa kau whakarangoa mai sia po lau kele, po le alo le kuko kasi, po le awa o lau fu ngā vai mai le Tautai A'e. A le wa e oso a ilo ngau ka, a e oso, whakarangoa mai le mapu mai i pekesa. Le la wa e ngofo, wha HRPP fuora maka upu. A le o le maka upu lea, e fi koi kongu lava i le tangata. E pakingo, Ua le tau nuu, lana miti, ma le whaalinga. That's it. It's got nothing to do with HRPP. That's what I'm saying. O whela o yeisou fiaka mai, ma whela o yeisou sau kousu furu kausanga. Mai wha ilai a maua. Ma kele o akua whaapea mai, mapu mai e fast. Leima se mea whaapea ngā, o le ae watu ai rungo le Tautai A'e ia. Kuko kasi ar kau kai ai. Ai whiriwhiri ai asia kai e longa loko malie ma lei ataua. Po o whela vaenga whaupwhai, e mate loa, o lo yeise kai kai mua mua ma kau i lea kua lua, e whaia lea mio kongu lea kua. Pauanga. A olo woso toi au mai le toi ina mai tau mafai e wha olo a tau mai makau au mai e fua ia tūlanga o a. O maso o kanga. Ia. O ila lea, ola wako ngā ila usunga lea ngā ila ku e ke le sao sa vai wanga ila ku e karikonguinga ku e le ku maror whawhingi. Ilo ngaia, ilo oi. Ia. O le meri, koe wakul baanga le, o le mea ke le ngai whawalbalea ke lor kamale. Nga fesili i le miki, o le miki, e whala wa i kele la vei pāki. Le ngā? Whenga pāroka. A sau kari ar ko inga. E sau, ilanga i alawa i kumalo. Ma ta whamai wale ka won wiki o whai ku whanga kupe. A olonga i kumalo? Ma lepe ai male, ia, ma lepe ai male, ma la whanga male miki. Lewa kari ko inga kangi kari lau kumu. Ele kari ko inga, ele kari lau kele lenka waku. Ele o talia le fesili, tu lau lau fionga le tupu fia. Kusa o le mele ua tupu, tu lau lava o le alo whanga. A o le me piko i le leanga, langa leu o tara no mamantu lava, anga ea fio mai lai lunga le Tautai A'e. O ke roe sili aku le manguia o kako maka upu, ma koe ngofo le lei. Leanga le ke lei o ko whama le whaukanga le au whai fesiti. Leanga mongi lava a ea fio mai i, e le ise whaapeo se whaakau makakau. Ai a tonu e whaafile mu mangofo le lei ei. O le winga o lau tala, ia o fia ingi mea nga ka ue lea kua kia roi avele whaaringa ia kuila e pae sa ulau kari o se. Leilanga lewa o karango haku. Leanga o hau ka iki a kongo o mako i kalesia. Le a tau whaona tofi le tala le lei. E le whaape kau a mai ailangi whai whi au kulou a e sau fo ile anganga o lea kua ia kia. E musu mai fo ile anganga o lea tua o au fo orkangaka o lea kua. Whape ngā fo ile ia taua, whape ngā fo i misa le ngofo mai i. E le whailonga inga i lea kua whape a e sau o lai a oe le whaalanginga o le whaa. Whai whi au. Nga e se leo se kua ma se anganga pa ia e ruaku ia oe. E se anganga pa ia e sau ia mako. Na pauale taimi e ai, ona o tau whaiva whaama maruina. O loko kiu ke ngā. Ai ai lana mea maali e lewa e sau wālanga a kako koe fo i lau miki. O le whaalinga ngā avaku e ke aru e kau i a kuila epa. A le sau lau kati. O lewa e kali mai. Ki Apollo. Ke lo ele te leo le mea. O te leo le lafonga. Ke le ma le mafau. A foi leu te fai atu. Le nga e mafailanga maka ka la fa pe la ufionga fa muinga me le ko fa koi. Wa fa olo akaua o ele ri le malanga fai nga por kala me mai mau i folo kai mirunga. Le nga le la wa e sa no tu sa le la wa le pe ila i ka kom ka up. A walanga langa ila i longa kulanga wa afia ila Samoa. A koe play mai ngai lau sa ngonga nga fai. O lea e ke tinai fa mai e sa o le miki. Ai onga ua kolosi sa kangir ki Apollo. Ai saula u whaakusor ki Apollo. E ke whaakusa ele akungu. Kulo. Kufanga kupi. Longo winga e akangia mai. Pewa e whaakusanga foi. O kai po o suia nga kau vavare fast. Walanga ele ase si kua ke a. O lewa e kau kingo ki Apollo.
o fai ngā mālo forki a o le wa ka ua le fai ngā mālo o ki Apollo longo winga o ka umai ngā mālo le fast o ki Apollo longo winga o ka ngaka fo inga o palo kai masui o ki Apollo vai la ke leo le me o kupu wa sila la ile le fa auto le ma le fu le kulolo onga o ngau or kamalea or ngau or kamalea o le manguia mayang kam fainga nga ko so mai le fai me ia fa ka vale akili ko fu mo ku ka mali anga le wo to pale mai mai la o sa wo ngai fa mai le nga so se pole a fu le nga ngole kuwa ai a fa lava do ai sa ungar fa lava ki a polo fa lava por skofi a or fesiri la ofisiri tu tasi e mafai onga e kau ko mai lo fa maongi ele ai ma sesio le HRPP ele ia se kupe fes fa kosinga a fai ngear me nge ka ko fo lo like ko so le history stigma le nga le kupu ilonga ya o papu mo wala ngale fo me le song se manga longa finge on kwa ke le la mo ka pula ka ko la so e menge o miki wa e o ke po se miki po polar ko nga me por mo vale wa me foi un kupu mo le fo ko kupu mele e nga sidi nga kele ya la yo mo ka a foi le winga na le ufatoi le la o mani no fo le le fai fesiti ia fa fonga la o le mese se wa kili wo o yai o ila le na ngona ilo mo fa no la ngonga ya la o fa ngo le o fionga kupu fia fa fonga mai le dunu o mese se o nu isa tau ese al por calambele Tautai A'e ia or kama le au ke lo asiaka e le oi lo au o le sa tau o utina o le tamara o utina tanga loa ma vaoliko o isi le apo o to falfa sa tau au te lo te matai le afei me se lau fitu sifului va o to sanga o te lo te mina o la i longa o mauli le io o kamale o asia kapea ala fa fonga mai a ingo mava nga mal fa sa ka o ba fikala inga ya lelu o le o fale manu le sionga piko ale va o liko le sionga piko ale ka usolo mo ya ele sa we fa le anga mai ka fa nga o foi sa ka o ma o la e ai ma o ka wa ba e foi isi fenga pa lo kai du valu lima mal valu au ke do e kai ama kuar kamale le nga ke foi me a fa fonga mai sa ka au ngala ko si langi na ngo fale maluma o vaudiko o isi makai o ke kauye na o ke loele mama mai kamala ikiki ko o tele artise o le kalmo me fa por kiki me alo o lokele sa o lo equali le nga o loke la le mafuanga o I tonu ale ale no fa ya tu la tala la o fionga le fo muina lau fionga tupu fia. Wa mafua na te lela le nei mea. O lou toe a fio foi lunga I te tautali mai fua I mea le li le na le manuia lan tau mwhainga. Leanga leala wa alu sua tanga le vatere leala wa e a fea fua. Ia, whaanu ua li I mawhau papa. Vai atu le te leo mauta malawa lai whaafonga le aingo maa vainga. Leanga o te iloa o le ese nga o lau fionga mau. O oe ke le I whaangau sa kaua. Nga o luke whaanongo ki lau sau ngonga ngai ta maa o si o tina, yes. Oa, lai kangu lo upuke I whangua e kau. O le whanua tonu wane nana whaingoa I le ingoa ka ngaka le ongar ngu le ngu le o sa kaua. O lo whiku. O inga kongu wala e kangoe lo upuke o le sa kaua o riuli ngo whangau mo wola e sa kaua. Ile ele whaingoa o olo whetu na olo whetu tu ai le lupe a kaua. O uku ma kaua. Malola kua whawhinge o lenga. O kaua ngā le iai sa kaua ia. Suli uma mai awa sirifi. O ngā la mea ke kau sa ngoa mai eila o fionga I le whaumui ngā. O lea e fusi uma I lo mga warangei. Mai le te tau foina e tau whaao so Sofia fua le tō whaa. Ale ainga o mā vaenga. Ma tau tia ma le satele. Vai atu a ainga o tupu ainga o ma ainga o papa. Le whale whaa o sa taua. Ma le launga tutasi a le alunga.
Le ye le se me ala e kau fa au so Sofia i fua. Inga ia manga ia mai masiri mai ia ke upe fa se fufuanga. A fai o lau fa to fa la inga le lengu ngulu mai ai i le maka upu sa fua. Lai fa amuka i sa fua. Kulo wa fa amuka i sa fua. Le o karango mak. Ia ngaka lai sa fua. Ai awe ke fa mai ke mai kau fa au so Sofia fu awe ke kono vai fu ar ko fa. Le ngor ko fa ai ngo ma vai ngor ko fa leo ia fe ai. Ang fo ila ngor ka ya fu ai le ngu le or ka kai. Ore moa au. Ore moa au lea. Ore moku. Lai fa malulu atu. Toi fa fo ile le atu au e sau noanga. Fa malulu fo i fa wongo i lo fina ngalo. Pe a fa bea ua e sila mai lau fionga ri kupu fia. A mea fa bea ua o le au atu ono ni tu o le tanu umatulanga. A fo ile ke sila mai ele ya se mea ua feifu e sa kia lo kamari anga. Nga o issues a? Yeah. Ole mela na ua ngona te leilo o wha noa. Ono ole ua te ua e tala mai tūlanga ia maenga. Ole ale mea la ia fia i fua i sa taua. Ole ta te tala noa ono ole tūlanga i laumiti. Fatua i foi. Ai se ale mea ole a fia mai i fua si o unu ue pele. Fatua a mali watu la utama a fau muina o papo. Valu se fulu fata usanga o lona soifua. Eoi. O te lei loa po ua atoa so valu se fulu o le tamala u fionga le tupu fia. Ai ngā unga o whailo aku. Whako amo ingi aku se ukama. Last year. Valu se fulu fa o le vauriko piko i makua le ko kongorengu. Vauriko piko i makua lea. Eoi. Ia a fia sila fia tele la nisi vaenga o talatalanga. Ia o sio matou ainga matulanga fa pena. Ele se oi. Le ngor farfao sa kaua. A o makua o farfao vauriko. Ai sila fia uma sa tau. Tangaloa, tauria, malanga mali, mar vauriko. O makua le orko fa. Vai aku wa le launga ya le alunga. Ai ele mas se ngofie pe yo mas se ioi. Pele fiki fo ile o papa ur ko far ma ko ngu. Leila ile kau masi ifu fangi nga me. A vai o ke iwa ku lo fa ko fala inga kau ami fanga se si fonga le mama wa. Anga o fa penga. Ai o mafuanga se ese masala sala ku la ko fa o er kupu fia. Le anga o fa kala ngo o er kanga ka le o le lo po fia ko ngur ko inga me ku. Ya o vaenga le nai le tūlanga. Sila oi ko inga fai fesili. Ai to inga fai fesili nana o fai atu. Walu e kau faʻasufi longa i ku malo ianga faʻasalalauga le kokogia ua makikiva sava. Ai koe sau a makanga kuku mai le afi. O e tonu a le kukua le afi. Le ua mafuaiga koe langalangagi mea. Vai ianga fesili. Lau play a kua fesili la. Ai le fesili oi. O le kakasao e kalia. Le la ko e kadi mai ya e lau ka mo morio o Andrew Voilea. A ve vele ko nga fesiri wanga umar sa wanga le tupu fi. Ai ko e fesiri le ko fesiri le li le o sioti. O le me fo le wo uloa ya uia. O le se va tapu ia. O le manatu o ne fo ia me se a fo le au fa sala lau ia tunu i fafu. O le manatu a fo i le matu o le soi fu o le tangata wala lafo iai fa matalanga. O umar le tala noa i issues. Ai pe o tala noa i le whaalenga ina o le tangata. Se, uova ma le tau sfuta usanga o ta whaasalalau. Whamuina. E le mawhainga o ka whaia ia koa i ngā whaasalalau. Mai, e pe e mangiki o ka kingo i upu e la lafo e. E moni vo i al tātou i tū le tau pipi ma le lai tū. Le mawhainga o ka la lafo ki upu i o. E ala auli ma le se wāinga. Ar maku i ai o upu e la lafo mai. Ai o le whawhine lea, ngutu puaa lea o li tia pili. Leo te tala noa sao atu lava i ai. Ma o whai atu. Tu ulau mele whai o lau tau whaleanga ma lau lau wavali. Ma lau ngutu puaa ai lunga o le lua polkalami. Ua matua tau valea i lava le chapipi ma le au langolango. O le tala mo i lava. To a tele o tangata ia sa langolango le lua polkalami.
ua o ese umai lava ma le mafutanga lea na lua whaia i ngā i Sydney ua o ese umatangata o le ino sia o e lea lo mtua lea o li tia mea maile lea e pi o lona vai o le whautuanga lea watu sa o lava i ati o e a li tia mea maile tu ulo nutupua tu ulo laulau wa vale i lungo le napol kalami ua matua ta uvalea le japipi ya o e ta uvalea ia le sunga ya tuila epa ta uvalea le pule tangata ia fai pule ia ta o Samoa walau i loa le tautua nai o mai lunga lua por kalame ai fa fongala o ele torus furtau sanga o fasala lau e vai fesiti ko su ka sanga fasala ke i faro pa ke ngoe o ka ori ngai ya si ia le wore uso le por ke mileo por kor lua ko saka fo ka makai ngo vai a vo tele lo e upe sa or kala tulo sa tala la ke ko po rubbish o tele fie lo foi u ya na me po le ale ma pe course full fast furu vai pa vo tala no fa HRPP le tala no ale fa HRPP e kala ngoa mai kausanga ia ole ale me ia se vai lan tatou vai nei to inga fai fesiti o mo fa le anga kule pa la sa fa le anga ia le la fa le anga te mali anga o faumuina ale fa to matale le sa valinga fa porkikia a le tupufia ale la sa we to mo fai fa le anga ma fa o lo atau fu ia le la wa lo mani fesiti o kali la nga lo fesiti oi anka ya ko lau sunga nga ile kama o korus furu kausanga o a vai ile loto leanga o ofisili ma e fai mai fa sala lau o HRPP se vai le koinga kaka le ki o le ku ele ilo er kama lea ele ilo sa ili malo ese se ang analysis ese se ma nga kasiala son ka kof ko yo roinga pe upi pe foko a makasanga o ya a fatu na sawa ila na tala no la no fa no a fa course furu ko sanga lo fa sala o ngi fesili e ke faia ma e la lafo mai la analysis for mai e fai mai e fa sala la o HRPP o e fa fonga la kala le fa ya ku morio o ila le fa sala la le o e fa fonga ngei o makua i ko e feka wa i makua la la le ngukupua o e vai la ye kolu se furu kausanga o lau whaasara lau a o lau outcomes nga leke sau ma oe a o e whaafofonga mai i se aso se kasi pe rua o malala ua lea kungu uma whaaingoa lea kungu ingi me o la vantu wale whaafofonga mai le tunu o e whaafofonga mai apo lea fo ile sa ia nga i whaafia ngainga o tu ualalo e whaao ngā lea vaturi ma lea whatafata ne mo kwa hokia o whaolongo la interview makule epa po koru whaasu karuai e luang fesili ma lie la whalongo. O fesili ai karikula e pa se ai le mamalama le lo whaasa. Ko e si fesili nga fesili ai. E se karikula e pa. E se fesili. Ai ngofo ai le whaasa o. O le fesili fo le e fesili murmuri nga fesili po la sanga me whai a lise. E se karikula e pa e lo kusala e kali la fesili e le me fo le kupuri kusi. Ai kali mikule pa la kali mele me fo le fa ngela ko fam singoga o pe ke o fo ngi ka sole fesiri mo ele mamolam fesiri longorua ese fesiri ese kali ai ngofo ele fa so ele ma fo no fa yetu ole fa no nga le ole me fo wa ku wale ma fa yale simea a ko fo mai so ia ka mo fai ko fai fa le lingi mea mai on vai nga fai ua ma tele yo tu tatou media watch pa wale le tu ala lo fo ima o le la ufionga le tupu fia la ufionga fa muina o papo le malu le vai lo finangalo o lo fa no nga ona ua toso mai fu to tonu no ia mafioanga de ai tatia pe sa taua lai yo lai malua fa no wali me fo papa ya me se foi ia o ele o mama malai yo e tu ile launga ale lunga ai tatia awale to so maia o le mea le u te fai atu ai
leanga a fai atu le matu o le mea lea a avatu le issue ai kou fa mai ua faaleanga ou kou ai te tau foi ono tou magafa you are a public figure be careful i mea tou te so ona saunoa i ai mana tua mai a me se ka fa so lauri langa e ava noa lunga o le tau te ia e mo lau fionga le kupufia le o fai atu a e fina ngalo tau te faʻasoa ai ele ai se si tu a me ai ate au o lo whaangongoanga i ngā ua adia e mani mea lea le atau o le mistake lea lau fionga le tupu fia o le mistake fo i lea sa tupu mai ia lea le puli lea fo ua ke le ai whaapea ngai maka upu o le a le mistake ngā uma loanga sausa mueru lunga maranga mori mau o so ka ilo ia lea le puli e maliu mai pe fio mai lunga proklame ngā ioe ai o le aso le show up ai alu le siko ai alu o i singi alu le media le ua le uva yo kole ko alu ia kopu fo i tulo wa le fionga fo i le tau fanua topu fo i le issue le kopu i fale ula i le fale le na susunu mana inisio ia laualunga mai ai fo i le swafa o le fionga le li fai pule ia lo au na o reach out ku fo a fio mai runga o proklame peitai na fai mai ele ma fai na sa runga o proklame ai o le sia so nga so mai ai o ku TV1 airport le fai mai le la tu fa o le po le ele ai fai mai le la ku fa ka fa tala nonga wa mana o e sia le TV fa ka ngo mai wa ngila le ai ma se me o maru awala ko ke feika pe a fai e always ai langa ko asia kamari a tau me le foi la o tupu le nei me i lau sunga po lau fionga ala ke sila fia wala o ke le lope i sa Facebook pe fa feng fa so ka ya anai to te sila fia le public or proclame le ato te mai mo mai ai se ala na le fiso ta i mai ai langa o po le tunu e fo le ala mea o isu sia make vakua a fa pea ke finga ngalo e kakauanga ko fa e te tauana to fo ia lava pe upo e masangele ku o lunga lai i e kakaunga ko e fio mai fa pe mai e sia tamale e tuma e ase o watua se faisita mai vala le langa o le o lua le ua ngale kasi ale sui fai pule le HRPP nga fai me le de o ta ua tua ai pangale nga uma nga sau ai to haru to fa leanga mai ya o il porkalame polotu era ufa nga ku ko fio nga ku pufia e tasi na o fai pule ale pata tu pai lunga sunga ya matanga nga amakanga lava na amata loanga langa ko por keki ai meli mai ma reach out mai e fie saulunga se fa manino vaenga ia wa amata lena sauno atu ise tasi o sui sa alu mua ale pata tu pai lunga le fionga fo ya amtona nga kanga medi mai ia se saulunga ilango i no tu ua ia ile avanoa pegai nga umang fail fa akarangoa nga maku ia ile avangoa ai alu pokala me pulutu ai ta alo mai ilo le tino tai pe al mele o ka wa fe ala o fionga fa muinga alu ka alo mai de kingo ya ke mala lau mai lo wa ma me ole a fai mai o we o sa le kingo pe ele se fai puli to te sila via o to le o ka wa ku na matua yo tu ma lo silava I wanna make sure ele ko fo e kai kia faule ko inga kanka yes ole mafuanga na la fa fonga mai I wanted to make sure langa wa ka alo mai kingu ka ku ka alo ilo le kingu ai a fai te si la fia o se fai puli ka alo mai pe issue tala no mai issue ai nga fe lo ale fai pule le ale ku pai dunga sau fua alu fa fai kala fu ile le fa kanga ka kala ngo mai pi o e vanga ila lo le ulu vatu ai tau mo fai fa le anga mai lo tamali anga le ala na la no make sure ele te serve o e mai le mo mia ko inga fai pule fa pia e representing ngi ku malo ko ngor malo wanela talitonu wale pata tu pai lunga e ui ko kele le fia
ai sidia ku ko kele ngala ko karikongu ina makau alanga markau alanga isi media e le anga va ale ku ainga kanga e ko fo i kai ki fau le anga ile fa pia or kanga ka ya lu ki fau wa lava taoso e naten tatalia wa uma me io ya nga la ufionga fo muinga ya na ona fa pena tu la yo tele o si la fia le ku le se me o wikai ya ma se me o itai ma o te tala be le vanoa a fia fio mai e ke fio mai lungo to te ya ale to se la opsenge moro si la fia wa ngalo ho fa ko ngafi o i meli le e preskenge o le so se ye ke loia fia mo sa ko ngo avango ngafi po ngai fo e ri kali mai ya vai to nga meni a ya fa pe mai le tunu o le fa ia ma wale no no ta inga mai le si side of the story ya o le ya sta mai malolo ngale te ko ma lo no ready mai tatou wa media watch tatou ba lo nga ta si asinta ai le yo ma lo nga si mai ya le so fan na o si to in ta lo fa tatou wo la so fa na le e mo taiao ai ono taiao la sto na ia matou no wingo la so forele la so muli mo so fa na ia a so soifu le atongo le ono se furu ma le ono tu sanga ole fionga pola te vao fa mo to loa ta viuni io ka ko tu kai ti Missouri ia le tu kai o le tama o tina fa tu io ka mao fa ko ia mar ka mau ki nga fa ko ko so ka mau fa ki nga ia ole presidente foi poi ole te fono le fast ainga ina i Missouri ole mate sau ole lato ingoa le ia fa maruia tuai la tongo lo wono soli kai la kama soli ai vai langa aka ai ila mai longa ngi fo iyo Sama sai Samoa le. Ngai longa se kala le ngi fo le. Mai nga fai me o kai kupe kala ho ngai aso ia. Kala lo kere. Oh ia mai. Ya, halo fatele atu la ufionga po le uso tu lo tu tele. Ya fa mo tele lo waso fua. Ya fo ia le tua le fa malo longa ma fa fo le valo ma losi se fua malo loina. Ya walo pale fianga ia manga ruenga o tute fo ima faiva. Fa tai fo ila upito la au. Ya veo se tai ia wale tatou fast ainga Missouri. Ya malo lava ma e to anga te usita ile tina ya sinonua ya e faile le tau maftanga sinonua allo mtua ya matato tina matu alosa ma uto umana e manuia ya lo soifua ya ese ngalo ka ole kaka le mos kaka le ki mo me ko vale a wenga kinga fo va ko mai ye fka ngisilo ya ba ko fka ngisimo ga kinga e kamaro e control kamaro ya fa ku foi ka malo tina yo ko fiala ko ru va vea e fiala uma kinga ya fa for ka maro tina o over to tafa vale ki vi ka ye a kinga a kinga e maku ku ma maurga ko fa ya ngam ko e fi va kinga ka kari ya mo yo ro fa pro ka va no fa ya male isi tato was fanau misa isi ka kos fangau ko ya ole aso fanau ole sunga ya tau fa la po me alta telefa mo misa ya oi sole ke va ko ke ka masangi la ko inga ole sunga wila tau ngaele tu ya tu oko ya famanuia la toanga o lo fitu suma lima tu sanga ya te oile te mapeleina wila tau ngaile tu ya tua ya famanuia oe ele lii ma ia na tausi ya te oe ya famala malama ona fonga I lunga ya te oe ma lofa tu ya te oe ya fasanga maile lii ona fonga ya te oe ma tu ina tu ya te oe le manuia Via pea le li I mea le lei uma na e faya mo I mātou whanau. Whawtai lulu tō alofa mau tālo sanga ma ana pongi I aso uma tātou te talo I whao popo I le tua I tau sanga se tele ia
I luma a wāne mafutanga ma le whāwawina o ngā luenga a le atua. Ia maua pea e oe le tina. So it's for the mum. Tina peleina le malosi. Alo whaanga e le uma mai lau whanau, ma whanau o lau whanau i Ausitalia, New Zealand nei, ma lau ainga atoa. Kau whainka kering u whaikauar ko inga ia, ono mea lavana a mai e nei tangata e whaamune mole atoe au mai. Ia, whai meise si font fo i le. Ia, whai meise si font le ian mea le mawo kau ia alono ingo or tina ia wila ta unga ele tu ia tua. Awa ore wo ka warulo uwa ai le fue mare pe amanga yarga arko inga. A leu te vai tu le yo las fana u moritina ia manu i tele lo wasa sifua. Ia te oe fo i tina wila ia i tato program tato marlonga fo mai. Tato wafe tato media watch po afo ngi vai manga ngai o lungo tato. Talofalava o lo ingo Italia tipelu masters na o tuputupua e nei I manurewa lo o langa atoa. O mātua lo tama na whaavaina le e whakasa I manurewa. Se o ina toi ina malo lo penisione, Grandpa Arielu tipelu. Wa whai langi le folanga ai o lo soifua pea grandma le tina malo lo ya me tipelu. O mātua lo tina tuai wafau aleni masi ya aleni ia o mātua. Nafsasua ni mai lo uola whaaloalo, lo uola tautua, ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupai tipelu mai sa taua I upolu. Ia matu valu maniwe o lo tina pelepe site tipelu mai sa sina I savai. O lo to olua o time masters mai lalakonga e to lima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au fau mo le itu malo o Manrewa, mo le Manrewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe. Awale alo atu mo le pālota I le masina o se tema ma o kitopa e tausanga nei. Whawhitai lava soifua ma ia manuia. Taimi o le wati lea ua toi se furu ma le 5 minuti o le tā lea o le itula ono I le taimi a matou ya o te ronei. Ia ai ua matua umai mala ufangu vai mana ia ono le mana nei o tātou isu. Tātou watu ina inisi o tātou wa o tonga ia ma vaenga fui e mo miona faʻasoa. Mai ia I latou o lo mata ituina ia anga ale media. Ia ma tātou tusinga whatalo whātu hana I le nei vanga o le afiafi ma lore se fuamanuia. Soifua Manuia Siata Malaya Tawa, thank you so much for having me on the show again. I'm very excited for our Media Watch segment. Yes, besides the Media Watch, how was your day today? Amilo Waso. It was a really good day, got a lot of work done. It was very productive, did a lot of writing. We also got to interview the Chris Hipkins today, which you guys will be seeing shortly, which was exciting. But overall, it's been a good day. It's God's blessed this day. Yeah, malo whaavitai. La tātou wo, what have we got for us today? Kako amaka whasoa I fo I tātou Media Watch. Yes, sure. So the first article that I have today is by Samoa Observer, article titled "The Prices of Gekepua'a: The Reality of Increasing Costs," by the editorial board. So this article discusses the recent price increases of gekepua'a at the Fungalei market in Samoa, where the cost has risen from $2 to $2.50. Store owners explain that the price hike is due to the rising cost of ingredients, including chicken and lamb. So they've used the small price change as a starting point. The article broadens its focus to highlight Samoa's growing cost of living crisis, they describe, and it describes how many families and small businesses are currently struggling. Then they go to address the ongoing public sector financial crisis, with government workers, including civil servants, not receiving their pays, which I'm sure some of you have seen online. A state of emergency has been declared. So this article has suggested that the upcoming appropriation bill will set to be tabled in Parliament later in October may provide solutions, and it raises questions about whether the government will remove taxes on basic goods, lowering tariffs, and those kinds of things. So, yeah, that's what Samoa Observer has written.
So what have you find interesting in this? The article to you seems to be neutral, or what's the side that we need to do? Well, I think they've used the small price increase of the kekepua'a from $2 to $2.50. My apologies, at Whangalei Market as a symbol of Samoa's rising cost of living. And then they've connected it, they've used that price range to bigger economic issues like the government salaries, budget shortfalls, and also a lack of response from leaders amid a declared state of emergency. So the problem that I found was that the price of the kekepua'a went up because of higher ingredient costs like chicken and other imported goods. That's a market issue and not something directly caused by the government. So they're using very small things like price raise of kekepua'a to say, it's the government's fault. They're trying to find who is to blame, and of course they're blaming fast. Yeah. Saya mai sungai le walanga issue o vainga ia le aru calculations ranga o fai pisingisi ka malo ama tulanga tau tupe. O le wa fa nga mai le tu singa le tau ke pua lima su sengele o si. Wa matua popole ai observer. O wa tau tar so fuanga sa. Ka ke pua. Lima su sene mai le lua ta la sa ia le lua ta la lima. Ai o le talia nei fa tau ke pua ona o tau ta le flawa mata o le moa o le fasipua o le uma meye mamoe pipi. Ale la o sa o mai le sa ngor tu si a maka mai le lima su sengele o si o ke pua ai uma enga. Ko ia malo. Ko ia malo. Ka ke pua. Ya se ya mai. Por kwa fa por variar ka kan kusina dai ko le. Ole fa nga or ke pua e kau testify ai le kau mai la ko sa bari fore fa pe o ke le lunga si kanga so fuanga Samoa. Now o fa afia nga fa makala ele mfenka ko control nga ka o menge pa fa me ba ku fa ole si le yo i Samoa le ke pua ole nga limsu sengere si ngale leo se sengere si compare la el pusa mamo ele nga si se la ka la nga si ya o se la pasengele le si le pasengere si a le nga fu lim pasengere si arki ke po no winga o mo ka la bole o ke po nga ka la ku fa ka o ka la ni mo su mo ka la bole ka la ni mo su ke po a ko ma fa le fengo ke po ele fengo fie o menga fa ye o le afi o le kaimi o me o mala vaka il causa or ke po ale ka un korkala Samoa al tau le ke po ai New Zealand o lima ka la ngi alo te fatu New Zealand o lima ka a avela fa le Samoa o la usua ki e fa ye la usua ke po ai le ai o se o le me o fa nga ke po ai ka mo la ko sa bali ia e ka ngo mai le a mai se me wa ai wa fiule o ki nga ka ringa le fanga pu Samoa male pu sa pipi ma me o ro ma ka mai me la e ka o mai me le ai ko si le fiele e le se me ko ka ngo fie e o fa ka ko papa ki ngi mo me fa ngi o lo fu lima kala o le Samoa la se fu kala fe a ku ja so fa pe mo su lima kala o mo kwa o ia a o me ngi pe la vola ta ke fa nga malo ai pe le se po le la culpa de mi le fongo le ka penge ka le so a ringa me le vola o kala ngo mai le fonga le avisengo le tax mai imports me ba so le se le kai ya o nga me e sila la ngai tu o vainga le ana va pe fu sunga le ato o le vai so fo o le ata halu ai loa i le faa manino ina lava o le tamao a inga sa o le whainga malo a me se fo i le tūlanga le proketi sa tau mai le tau sanga ato le ama tūlanga sila fo i la tātou i ai le ua si whaidisi tanga o le tongi a mata i Samoa le u whaidisi tanga le la si tanga le fia ono ta la mai le fia i le lua ka la di masu senge po le kolu ka la sa iai o ka waio ka ko ke poa o le vanga e kaule oe ole tu lua ta la li mai isa mo tu lo le fa pu ke fa ko se kala yo le taula e matua
Ia o kere ka ua kuingo o ka mawhaka o ke pua. O isi wai kaimi. Ole taura wa iei nei, koru wha, limar ka ua ke pua. E ano noa ngei mor ke pua, awa ka maua sifuka la. Patu e ano wale. Ia tātou ni usile nei. Ai o tua patatua umo nei tustusinga. Ole tau mawhai la vai sa ili se mea e tua ia ai le whai ngā malo. Le ala o saur ke pua. A saur ke pua. O te ventu ni ora mantua le lei ole sila ngaka le ai le Oi, ya saunu. Ole si mera ki kiro ke ole whakanga wawa. Fia ari ko sara pseva le voko mai e whakange e hana. Ia le meira o ka whai li mora ko kong. There are 7 this week. Ngale lua so karu onga whanga whakula whango inga whanga angale o pākeki le whaingi. Le me ko kere ong sa e desi vai aso por el vai aso. Wa ele ngau ele whanga ngel malo ko kongi. E la ko pak pinga sole. Ke fiu whanga. Ai ole mea le no fi ate tangata nei. O le la atou o mai nei tau feita mo ai la atou wa iei nei mea. O fisiti o ai kongu la le la atou tu wa iei. Tasia le ia jau ke wa ese o tau fina ngalo ma so vai fainga o le kua inga. Kua ile le fio ese o le minority government le nga ia. Kua fia mema la kua nga inga ese. Awa ko ke blaminga le blaminga le pasi o pakeki. Awa ko ke blaminga me na. Iyo o le tau te tala noa le rule of law. Mai la mele le nga sia ka ko amio. Ale sao mai le rule of law ko alo mai la ia le i mele. Ai au mai le mele o kiang ko ole le rule of law. O le mafua anga o nei mea uma. Musu le fionga le sao fa pito malana minority kulupu. E o ese. O le mkwa le alo lofa lava. Ngala korenga le le lava me kupu ai o afai. Mana tua mai. O le vahenga le mate fai atuai. O le vahenga ai le yo i le sfurulima. Kai minga lai a ko ala va mana tua mai. O le lato to ono le na tutuli. Langa lava malo. Uso inga ko ngun point le not the 20. Langa o le ngalo ya tulo le fionga le sa fa pito. Ia nga fa la wiloa ia nga lu fai. Fai mai. Ia o te le mala malamba le mafau la au le male toa. Po fele majority le fa mai. E lua se furu na ia. Se furu lima matou. Se furu valu ia tulepa HRPP. Le ai o le corrections. O le fasa onga tu lau sunga le former prime minister. Le anga e mautele o tau aso. Le ai le se furu lima oe. E ongo. Nga le ongo kaimi ngai le... O le kaimi sa o anga sa kakau ai loanga me yese. O le taimi na le mauti tala noa tuai. O le taimi na o la wono. Ai mana tua mai ono o lau le fiaru. Ese ngā la inga engo foloa o fa mingi skaya. So o le lai mauti tala noa tu. O lana lava le fai numera. Lua se furu malfia. Langa lava le fai ngumela le toa ila to umaya nga kukuri ko ongo. Wa kaimi ngai le kulia ko iwa. Ia ele tuli a fele winga ngara ko ongo. O le ala e alula na fa ala wiloa. Tasi le ava henga langa ia mangingos ia manino malama tangata. Au for fasenga ka ko wa mafua na mato ma yele le mata upu le langa fa tai fa maite ia me fo ile ia le sila ale media watch le vai la ke le o story o le meu mato e mai ai le nga ona itu panga no ina ma fa se le tunu fa pe mai o le fia pa le mi o le ele o not standing mo to low mo sunga la au le mali to ai ka kau onga fa sa o le alu de tala ele o le fia pa le mi o le au le mali to ele o le fia pa le mi o anga losa ma ngi semo ma le fia kai o kanga kai no o le fiaru ese ma le kalia inga ina ua fa te ala do ia fia me malanko ongo mai o le ngu mela o ko peke ya ko por mele o ka o par mia ya lau oi ana fa bela o se tangata e sa fe any leader i le Pasifika mangi usila ma Australia e lusi loa le confidence alanga paki lusi loa to te sirfia sira Samoa ele ai se ka ko emergency state of emergency lea ele ai e smooth fare fa awa winga ka ko kere o fai voice election le kai miningai fa kari se ia dia sa or ko sanga fo ia apelila fa to a fai le election inga kusa ore kala sa o anga observer ore kala sa o anga ka ko kusia ro e ka kusi ro kala sa o nga o mafua o nga oi ma fa pe mai ma kupu me ia
ua mafua mai ai se a le fiaru ese ia vaila le ala ua fiufiu wa e kau ave ese ia le wai wanga fuli loa le akungu ave ese roa le akungu mo tatou ua sila la ina mea le mea lelelei kau mafai aku i le kulafongo e le fiaru ese kau mafai aku i vaenga whaupufai vote of no confidence e le aru ese kau mafai le palemenge e le fiaru ese se ilo molea sa ro ko muri ko la malo ia ona ala mele utupu fa sanga lo male tunu e okay so ese la kuro so ese la fast so ese ko kokas so ese fo fekalai so ese palemenge ai ole ase ilo ela ku mai le la utupu ai le mele so oila le o mai o ko le makusikusi mai ngai maukala tulo fa asese tau fa valea tangata mafai mai wa kaunga ka oile mafua ngai me uma mafua nga kuaile operations e yei kanga kanga le fiaru ese malanga ko afia kongo ele fez esse fogo alo ia kapenge karo ko i fana malo tatou vai tatou ele fi wale tangata i tuone o nga kuskusia mai me na That was the editorial board. oh yeah o para o que le foi kusa ko kasi ka o le It might be one person behind that. ka sa o editorial board ia wa pi mana ya le upuna le le committee pe le lau ngane e wa lau ngo fo ku ma okay Yeah. So yeah, it was very unfair for them to oversimplify a very complex situation, and I'm so glad that you brought that up, Asiata, because what I'm seeing now with Samoa Observer's articles, they're trying to point the finger subliminally to the government too fast as to why all these problems are being had. They've written 7 articles about people not getting paid. They've used kekepua'a. In the last week, they went to Limongi to write an article about MPs yet to be paid. So from my analysis, you can clearly see that there's a bias here. So in the first article that I've shared, they use kekepua'a to blame for us. In the second one, they use someone else, which is pretty interesting. This one is titled AG Explains State of Emergency, and this was by Samoa Observer, published yesterday, 2nd of October, and this was by Sula Manaya Manawi Faulalo. I think that's how I hope I said your name right. And they wrote an article that covers Samoa Attorney General Sua Helen. Is that how you say it? Helen. Yeah. Okay. Sua Helen Woolwork explained that the state of emergency was declared because the government can't legally access public funds without a new budget being passed. Although there is money available, the Constitution says it can't be used without an Appropriation Act. Since July, the government has been using a temporary rule that allowed it to spend 25% of last year's budget, but that amount ran out by 30th of September. To avoid a financial crisis that would affect salaries, services and contracts, the head of state declared a state of emergency so spending could be approved. Parliament is expected to meet on the 20th of October to pass the new budget and fix the issue. So I know you covered this earlier, Asiata, on the show, but the Attorney General actually came out. If you read this article, you can go ahead and read it. They've made it sound like Helen said it's the government's fault why people are not getting paid. But she came out recently and she said, the Attorney General stated that the Prime Minister has not interfered in any legal proceedings. This is regarding the law of Samoa society, but she wishes him well. And she also stated at the end, it's important to remind the media to report more responsibly, using inflammatory headlines on the online publications without making the article freely available, and this is what we've been talking about, you have to pay for this stuff, contributes to unnecessary and misinformed discourse on social media. So the fact that they're putting it behind a paywall is problematic in itself. And so they use the kikwa, now they use the Attorney General to try and push this narrative, and these are kind of the things I'm seeing that they're publishing in the last week. Malo faftai hana mo. Thank you. Ole malia ia vanga le sa no nei ia hana. Ole fao ngai na vaila le waka usao mele Attorney General. Ko ore fai o ko ati walanga a fa sa mo mele ma ku ia na wa umana fa manino mai le tulanga o le lei palemia le leila na fai unga na fai tofi minister
ma mea uma o lo solonga le leifo ilona a le fina ngalo o le attorney general ye le tūlanga o le officer I lalo le vavainga le palemia saua ilo markala I kua e kau ki lo le we can easily read between the line le ngusi pepa le whakau ye ma tu ulo tau whaia o headlines ma tu singa fo ilele e kau ua kua I le akungu uma mea whape ia ni tūlanga pei fōringa mai o le hanga ia le vainga ma mea uma whapea ma le longa lua whamaila na tala tāua lea ma ua ko o mea ia o tu singa nei e te tau ona free le whaikau wa iagangaka awa tasila le whainga lau te vai e doi mea observer nga whao ngā mai la ia lea o statements a le lawyer city o mea te taulana au mai wha public release ai ka ngofi whai e kokongi se ronga ke pei whaka mwhainga e whaitau ile ato who wants to read it? I mean, wala wale heading ka ke luenga mea ka mo I awa o le heading o le mea sa o nga o le body o le mea o nga mafo fonga ngar ka ngaka o I fifa whai kau ngila ko mafo fonga ole vaenga taua I le vavai atu po le alava le mea o nau men why wa matua I come out kua I ngau ka le vaenga lea ia matua whaaleanga ina uma le tūla I mai o le amatanga o le whainga malo matua I uma o problem o fia me e ngango whea kurvanga lea kusa le ai ma se mea o tau mawhai e kusianga ia fia me malana paya inga wala paya inga renke aga kor paya inga fia me yes o le fast pa e se le pale mia sai pa everything seems to focus le blame anga I sunga laudi al malito e fia me le pale mia ma le fast pale mia le sap pale mia ka whangange ka caretaker ai wa umame I kankari pale mia ia koe ma le history fo ia kulepa la ko ia wa pena ka so ma ia kulepa so ma fia me so ma le sap so ma caretaker ia I blame ka ka I palmia a fo ilo te fatole o le atunu umuan le le mali ia when we say le atunu langa la ta fa I fuaka ka uma ai si dire ka ko ruia o followers po van fai muanga HRPP tangata uma nei le matua mali e te le o la tofainga ele I o tuloa ele I pale mai le sunga la au le mali e toa se kofi pale mia so le a o le ngasu uma la uma kua ia uma iaia ai amu ia fo ia te au amu ia fo ile soifuanga la au le mali e toa ma o ifo ila o ifo I fai lo mai ai whatever ngau kangaka faku I tu hato lo la tau sai o lo ta oto mai ai se ata manino whatever kerenga ko manga e pare mia ia la audi toi foi I mean e fa feanga e kua iangi mea I se kangaka ele I hau se kofile ai mafuanga kua iai se ua leva ngau lea kuhu e ke pare mia ia lau sunga lau usa ese foi ngia kuhu e whaari mai le loko leanga e sam yo e peka ko ia le HRPP e ese ia tu ai ngata e whaari mai le loko leanga no ko manga nga or gangaka sole ai lucky laudi mai ko sole wa mame nga ka e kule epo o pare mia e me ko kia o ma ko kia ko ma singa fa ka ko nga ka un pule palmia ya fia me wa pulang pasalo nge wo ko ki ya la fio con palmia o le nga se palmia ya ka lo mo o palmia ai ron ma fa fa pia o de la varga ma ro le mama Anna what else we Yeah, so I have another one, which is along the same kind of, blaming and finger pointing. So Samoa Observer posted this: fix the internal disturbance, normalcy is needed. The editorial board again. Just a short summary of the article. So they state that we're under an emergency, state of emergency, and the head of state declared because the government could no longer legally access treasury funds, threatening essential public services and unpaid salaries. So
Originally, elections were scheduled for April 2026, with Parliament set to dissolve in January. But by forcing a budget failure, political actors, they call them political actors, accelerated that timeline, disrupting government services. The result, families are struggling, children are missing from school, and workers are walking off the job, all because of political maneuvering. They also say, the head of state is correct in stating that there is an internal disturbance. It is a financial mess for the government because we are having to resort to declaring an emergency. Failing the budget was the fastest way to bring about an election. It looks like much thought was not put into it when the two parties that wanted an immediate change and to seize power decided to proceed with their move. Yeah, so I also remember when Fiame was doing her speech, Samoa Observer also pointed out an article. There was an article that Samoa Observer posted where Fiame said, but in line with good governance, I believed he should have stepped aside to face those charges. When others disagreed and questioned my leadership, the trust was broken. So now, they're still pushing this narrative that it was the power grab. It was greedy, lauli ale malia toa. The whole before pre-elections, they were sharing this narrative that he was greedy. But I wanted to ask you guys, I know you've already covered it a bit, how you've said that, you've covered it a bit of how you said that they're trying to push the blame onto Fast. But what are your guys' thoughts on their statements about it, blaming it on the separation between how Fast and HRPP were trying to get a power grab during the elections? Well, to me, it's not power grab. They're using the wrong term. The rule of law, or kulafongo was solid kulafongo. What came out in Fang Kulafongo? Ongo will find coffee of fear ilako, work solid kulafongo. So it's a said power grab, mole, sis power, molaka going on rubbish. O lenga kako wo e fa king or kulafongo onga ye me se same also kulafongo ye wo yai so kulafongo mo wafia me no so fight on ma ver ko ongo aba ko mer ko iba o so kulafongo menga ko sau ko fight coffee le ke teka ko fight le sap o ko kar ke no me saying fight so e ka uia ole como fainga e ka funga e kausi kulafongo e control me wa anga power control pa pengela ko ke faia so it's said upure fa ngale la observa it's got nothing with power crap or finger the rule of law mal fa sa ongor kulafongo inga ko fo isa mo i file mu le ka ko yenge le na tonua man tu o fi nunga nei mane me uma e mafu mai ile hungry or tangata tasi umia per power ano faiatu e au ngā mea wa kukupu hana malei ataua ua tātou va aima mai moa atu ai le atunu o ai kongu au ngai kangaka le kangaka ngaola i le pawa e si le inga avako le upuranga o ai kongu atangata ua le ola i le toto tulou o le tino ua soifua i manga o e ola i le pawa ala lena tūla i mai so se fainga fa ke mo kalasi walau viviru wa watu foi wa pisi sa uni ma wa le lava foi tu lo fonga man ko ke do si kai mi afsiri ko ya silo ya in mele fa mai sa ngi sia ka I feel like I'm repeating myself over and wa fa afia fa makala ngai me wa ka ko wa ta mai uma mala malamba mai ka ko constitution ma tulafono lai mangingo ai fainga ma lo le lei a le mafai loa o nga karikonguinga ko kai makulanga fa penga fai ngo fie ia me yese nga ia ai le sili fore se kai ele ole nga ele nga fai ngai me o sui par mia sui kai nga fai e nga ongi foi fa ele tau nga mafu nga fa kulanga me ngai o nga e ia yo la to wa nga ile kai me ko kupu ai me ia peikai e o ai kai mi kupu ele me le wale confidence wale ai se fa ku kuanga ai musu e ese o le mela le kula i mai o nga ka ngo filo le e fa o nga ni molia nga mangi meia mana tuala le wa si sila nei samo o le upu ale le tau langi nei ele fionga de sa fa pito fai mai o le musu
e o la auli aru esema o i o ngā morianga o le musu e wha mawai o le musu e ama tūlanga whapena ua kako malama o malava i ngei mea mai le i fou le mea lea o le mea fo inga kupu mai ai kai mo kuira epa ua lewa na te tupu a kako wonge Yesu e whai pule ia sa ngofo faʻasoa kula fongo ko kongor parming o isi nga mahali li waika ngaka whawhianga whai ngako ai ngā mea whapena ale wingo le tala ele iai se sala ele i whaamaongia. Ai e iai le mea lenga whaamaongia ia fia me, o le mea lenga whaamaongia, ua le whaakua inga e langa pāki. That's a result. O la ua iai le kali o le mea lenga. O le mea lena tupu le laude le madi toa. Yes, e pule ha, aka ngofo ai aru kanga ka whaile morianga o e hana. E mawhaianga ai aru, e mawhaianga o aru kai minga i ofisio leo. Pesa o PSC. E mawhaianga o aru moria oe. E oe, fesili. Ua le tise vai o elo kofinga. Se ilonga e kare sa mala re whaamasingo ma whapea mai. Today we find you guilty. Umaro inga. Kau ai uma mai ko kongu me uma ianga avaku ya oe ki o ka avare ki o ofisa o a uma u kofinga. Paralasi uma mai runga i. Faso i fuau ale kuria umea. Vai. O le mea lale nā lai tupu. Ai tasi le mea na mautinoa. O langa makua i oe le pāki. Wareiso mako whakukuanga i oe. So that is no different. Mai le verdict. Al whaamasingo. Sila. O ai e whai ar whaamasingo ngā kongor kokas. Ko kongor vanga whaupwhai. O lea sa whai uma ia members. Yeah, absolutely. They are human beings. Tulo. O whaamasingo lai o whaamasingo. They are also human beings. They are the judge. O judges. Mor sori ngā kula fongo ka ngā kalau kele. O i. O kofu e whaamasingo. Pe a sori kula fongo ko wā. Member. O lea la ua find all my members ngai. You fia me Naomi Mataafa, we don't trust you anymore as our PM. Or as our leader. What PM o meanga Samoa. Ai musu. O lea la fia me whaire kala lea wha mai. E musu la auli e. O mai, ar whisiri sawa. O i ka kaunga ave yele upu lea. It's her. It is her. That musu. Yep. And that's why I brought up her statement that she said at the SUP meeting that they had, where she said it was her decision and it was her, good governance to step down Lauli at that time. That decision, ultimately, that was the consequence of her being unwilling to speak to Lauli to solve that, that resolution. So from that incident, beginning of January, it was New Year's, all these things have happened. Ole me siringa ngaleanga mai o kelo kampo la pan mele mo fa nga kule epa mafia me o loopholes kula fongo to exercise unrighteous dominions e fa nga ai me le karfe ngai ma le amio kong ya ele la mai wolle fa ka kalanga le o fa ka ngin ko every court me ya nga kula fongo fia me ai ka kau ya laudia malia ko ma fa nga malo o nga ave mele le code e ma se fa mala manga me ia nga io not to sue ya o sunga ya fia memory ai o le code fa mama mai po a me ia inga ia o ko ku fa o ko pe fa kula fongo mele nga fa ye o le fonga nga power o pa kape ke kamar pa mia e o marco ongo le o fo mari si vanga sa o le ia koso ko male marco iba Kinganga, kosa ko minority government. Ko faile sap within the same period. Ko caretaker e ka kau ile ka ko fainga malo. O nga o le fam singo. A mai se fa mala manga me. Mai o I fo yo te yo e ile atau. Ma nei yo matau. O I yo te yo e. I would love to see le yai kongwa o se loia. Ngake kading al palmenge. No, when we talk about a lawyer, a good lawyer, leka pe mele fa ngi usila. La ngol mele watup. Talo fai le supremacy o palmenge. Ai o mele watu lai mai.
tolo wele fa pe ka ke fa ya ko fa msingonga le ar mele wo yai ku sa wale ya se nga man me fu le o kai fsiri o kai fsiri o me uma e kaule se vai la o kai ai mana tua mai ele tupu me ye temi a par mi ku le pa la nga makua u marka malo me uma aya ja uia o se fainga le na ona fa tatia ai edita tonu wa lava ka o so sunga le ri parmia la nga te lore me mana ia ta vilinga o matangi o le me ma nga ia ka mero sanga le ma le journey a la auli le mali to he's being there ai pa wa le o pale mia u i pale mia sa fo fonga fikalai ke longa ko pa wal va nga la nga ile o se va nga foi le porki ke yo ko er fam si o to mo mai la so e sa o le ya langa sa nga kai mo fa ka konga number 8 o i al pale mia longa valu new beginning manga ko mai e mala le ya le la au le mali to ile mamalu ngo fo le kai ki fa why ele ngaka fia kausanga sa sui fonga fekalai a kausanga fo inga se ai o mangunga ia lenga or supremacy lea or ko lea o i ole au lo meka an melo wa inga ia ka ko lo meka e pe ye lo meka ai le mala mai le lo se vai o me tonu ana ila utilitilo le lo meka o lo break ia mana tuala o feta o toile pale ni langa ia te au o ke le va ai o ke le manga o e ka o mau la lo ingar ka ko parmengi e oi o fia ni me fa el parmengi ngi sila o le judiciary e fa makala mangi mea no langa la sa fa ia tangata e polo puipuinga lengo fo le so to me personally ai se isi va nga sila ai le fainga malo and au te lo mo te tonu la o ka o ko fa la ingar parmia o le koe fa mamaluinga o le pola puipuinga o i le palemene le fono au fai tulafono ko usa o ia ingi loia kama foi le kai peor kala ko pa ia lenga ua ina ua tautou me fai a tamuma e vai fa mai ar kala ko pa ia fa mai ona tu ua le tu o le ke rupi malea mar peruafi inga ia uangi ko e papai hei di mau le la auro pu ka uro ko engi me mo o wa sa ia matua i tu wai ni loia ia wangi ko pa ingi li mon kanga kai ka mo fai nga ngau ku la fongo le ban mengi ina ia mitai le mea le mana o ilo no ka fe pe nga ka mina ku pun menga or ku ke lupe mar pel wafi e leo e lo la le ke lo ma muku ke la ngona winga na ola kan nga kauso nga ka ia me foi ku la fo me e ku fa moi pepa e vevela swinga me ma mere ka saingia e wa ka fio ya pe kasi le la le muku mo ni kasi ka ke ro fia ka le anga okay Hannah. Yeah, thank you for sharing that. I have 2 more articles to share, but this is more positive news. This is about some of the good stuff that's happening in Samoa. This one is by Talamo Media. Japan signs funding for Kidney Foundation and Aleipata College. So congratulations to the Kidney Foundation and Aleipata College for that. They have a grant worth of Samoan tala 349,000 and 413,000 that goes to National Kidney Foundation of Samoa for a mobile clinic vehicle and medical equipment. So this enables over 3,700 examinations and health awareness activities that will reach about 19,000 people annually. So congratulations to them. And also there has been another article by Talamo Media. School gardening project promote healthy eating. So the Food and Agriculture Organization, FAO, in partnership with Samoa's Ministry of Education, Agriculture and Health, have launched a school gardening program at Avele College, engaging over 300 students. So over a 12-week cycle, students will follow the full farm-to-table process from planting
to harvesting and preparing healthy meals. So this will be an initiative that's timely, addressing issues such as obesity, encouraging long-term lifestyle changes. So congratulations to all of you guys. This is amazing news for the communities and villages involved. Malo, vavtai. O mele ku se mai tala mo ma le klopo ya positive news a mai observer ya negative news. Vavtai tele ile tala mua ya ai mai se foi ia le Samoa klopo. Ya le anga o kenge matu. A tatou tala noa i le tala mua, tatou tala noa i le taitai prestene o le joa si Samoa, lani keresoma. A tatou tala noa i le klopo, Samoa klopo, tatou tala noa i le sunga tamaitai. Whengi alo ia fo ia sina Retzlaff. Oi fora makai o tuiloma io ia le. Pega por Polynesia mole. To fa tuiloma sina Retzlaff, ia. La wia kenge matule kuskala ma Radio Polynesia radio po atatu tala no tasile vaenga ese foi lo fie faitau Radio Polynesia ya amesene le lua amesene mana tuala or kuskala le ia le lua amesenge oi foi o langi keresoma o tuiloma sina o lea or kuskala le wo vai ku ile la vive mai le mai le fa uma vela ukala o le ale va ar kuskala le wo sa ili si observa le observa le la si lo fa uma la o le chief editor one le kasi le editor observa le va ngai o kanwanga o se skamo o keni voile ma yes, como ramese mas kengele nga sa umuli mai o se vai ngo kengele do ile PNM PMN kusa nga sau ya sana malifa o le makwali leia sau ya keni kwali leia sau lor kengele nga so keni sau WhatsApp sau lor ya bangale ngi sa po le misi mo sivanga o makwai chapi pia. Yeah, Malohana, thank you. So, any final words for our media watch? Because ole vaenga fa ifol tatou por kalamio la fa la el tatou fa tanonga makrisip king. Yes, I just have one more thing to say. Tito Smith left a really good comment. She said, she or he, sorry, my apologies. When you are too important to people, you'll be the subject of every conversation. So to me, La'aulia le Malia Toa Polate Vav Schmidt is a very important person. That's why the Observer will never stop blaming him, whether it is a true story or fake news. La'aulia Malia Toa will always be the center of any conversation. And you're absolutely right. You're so right on that. And so the reason that we host Media Watch is because this is our tautua, or our service to holding other media corporations accountable, because there's not many people doing it in this space. Yeah. There's many internationally who look at Samoa Observer as credible news, and they actually use it for their research. So our work is here to inform our people, our Samoan community, about these things. But thank you for sharing that with us. Thank you everyone for joining us on Media Watch. Have an awesome night. We'll see you again another time. Thank you, Anna. Mangayale media watcha iyo malofa tai malolita pena ya ile tausala ya Hana Schmidt ya mo tato media watch monetua ya yeni au article fo ima mem vaenga fo ima fayona e finangalo e share masen mai tato ya vaenga e tawa awa ke royal wa nice mai ai la ko mela fa ya ame le ka kamfa inga ya o mai kongo awal corrupt mai mala ko mela fa ka karango fo nge me le media ai ka kanga video mai ka ka o fa pe o fa ma ba ku le pa mo li mongi mai o ma ko bi ya yo fa mo me boli mai so ko kai lo ya wala ngai ka ka le video ma ya wa levan tauna fa ma vai mai le lima tau sanga lima tau sanga talu ai wa levan tauna fa ma vai le nana fa ya tula tala ya lango le tala no in the media wa media watch for me ya la yo te fa ya tu mai tu ai nga tangata mawalulunga fa pesa yai ore makua le fe kauia ore mawalunga or kulanga sa yesi ko inga male ngutu leanga o tangata ye le volea ai sau palasi mai sau palasi pa uai po kiki tatu ai foi anga palasi mai la si to ina palasi mai o se channel foi le
le leisonga kamari anga le lei fa tua ina tangata ia pe palasi foi se tiano loko e kongo e atonu eo so le ai palasia so le tate le fia fa tu saina li a fa o mei sala no mai e palasi le mo ile kusa aru lunga skepre lunga sefe a sa skepre kasi le la lo sefe ferro e kasi lunga kasi la al melengai po wakadia paras fainga tau le meo le lunga kiwi kasi kiwi mai le to ina o le fato a ona to realizing o le ia me o kiwi kekele Radio New Zealand ngai ala umale la le fako le mene pe fato a do te yes to ina o le ia isa me o media laisengea aloa ia e ofisa e ioi ko kongi la fonga ma me venga e ora maka mai ko ka poka fa pela ai foi fa pela pio e spola e que mais poka ko se mo la fa no ko ia mo la fa ko mo maka i ko ia o sora ka war ko ia inga ona mako ia maka ukia fa ku ta lo fa sito ina ai ngaro ko inga ku sa se longa se bangku aset se au vai ngar ker ma set mor sa fa per ko inga mangko le ke binga ka u e fa ma move so le move ko inga o ke ko ia ka ka ngo wa iske ma vai ka ngo ko so mo pe le ngofo ia sa jo ka ko ia fa per le ku se mo ga ma ka ma le swa ka ia fa fianga ala ka fa ki vile ia so ia fa fianga ku ia ka ngo nga ma fe ka wile mo le sia so va ia ro eta no au ke va ko pase le la so e kai koru asi ke puma masau fa is la o ki de so o fa pe to le talo fa ya ai ma lo fa te fo le tatou media watch o man ia fo ia na tatou wa o tonga ya le vanga fo yo le fiafi para o so le fanga solo ia le ia famsingo fo yo petitioning fa o fifio vai ko mako fai kumalo o morese meu e fai ai o karsanga I loia e o ko fa famsingo karsanga lo ko abeku mongia e wa foi le fa ko abeku mana ia o me fanga ka fa isi kumalo foringa mo le ele wala wango ngopsingia fo le pe fa fela wa le fa ko abeku fa pe mai le la o manga na fai le baloia e o e apia ngau na ele abe lo mole o famsingo sai ko foi ko fa taipe fai wa ele to fa ai sei ku malo e fa aka uma ia me uma menge tanga len ka fa so mo mo le atawa e fa aka uma mai ia ai ngar ka fai pakai kai fai ma fa taita inga leanga o loto fa rupenga lea o loto fa sino manga lea o loto to finga foi lea kau singa o le ferfani ja mas eu leo sa ia le sui kau si ferfani o mok ai o mangaia e fa fefera onga o le ua filitanga nga ia lo tou sui o ia o le fonga fetelai e sau e tai le mauta o lana fa to fala inga e malu ioi malu wai le tai ya ko a maka mai la ya inga le kainga nga so ua ma fa tai ai fo mulpola laki ya ele se tangata e toi tau whaafuluina o le sui mamalu o le wafo tau tua tonu so ngā mulpola e a tātou pēr na whai atu e a le teimi tātou te lu ngā lo e luka o whea e so ua iai a upo e whai le ngā te whale o whai o tau ngā te whale pe so ua po e so ua le wholau ngā tu mua mapule a ngā ua le tila e la foi manono fa be na foi la se la ngona mo morir fa malo mar fa tai pe fa pe o fa to fa la inga o sunga le ile sunga de mulpola ya pe fa pe ya sanga ya ne ayo le tai ya iyo e a ngolango ile o seisi o lau fa atu watu I fa se no manga no ya o lau fa upo o lau fa upo e te se e ya fa tupu lo sunga de mulpola va atu le to fa malo le mali to ya ta fuluma fa le fulu ia le to o futi ma au pa au
ia wa le fale manono mo le tusinga o le file mu ia manga ia soli Manga ia le la ko si sila ngela me fa o se kulepa ele kai ya ro kulepa record ese femesis ele ke kera kulepa record e di fiongo ngo kunga ele me fa fionga ko kulepa fa ngai mon mo le kumalo e ko me pale ia fa ngi alo ba kungi e ngo ki uma ya le ta pipira ngo lenga fa le case at fast mana tua mai foi le atua mo le toe fa mana tua le pe fa pe ole ake sa ungi ngau ave me ala te loa ele o sa mai oi me mana tua mai se furu ka usanga e ke malo lo e pese fa idi pe uma e fa maungia se furu le ka usanga pe ai oso so fai me ia ai a fai fo ye te loa o lai ai ni mafua anga te tau ma te tau langa o leo sa ngor ko pufia e ki apolo yanga fa toin e ti apolo yan to yo le por stof ya langa o peno fa to la fonga ele ma sangia ele fa fonga la tulu ela foi la na langa langa ni ma to tala o ma to o fa sala lau ia pe a o mai ni to saunoanga ya te tau ona ya se ka ko kilkilo la ya o se tala mana i tele le tio fai le tala tupola na fai ia manga le lei na wa sa ilia tu se tonga a wale a singa e fa le tala tupola se manga le lei se matua tala le lei so le lau tala matua leo mali le tala wa e au mai le mafua anga wala i ona mo mia le tonga le wa e sa we a ia o le so a fai te fo i o le a sui i oi o le a sui lo ingoa o le a e le to ingoa ia manga le lei ai o le a e sua fa ia tala leo mali e fa pinge ai le mana ia ma le mali o si au tala fa pengari la fa longo ku le te wa le tala li to le mana ia pa fa pe o fa to fa la i le o ka mo o fa lo ingo me si ia mana ia ia ona o le vaenga fai o le tatou porokalame o le tatou walo atu le whaatalanoanga sa fai le aulia na lela ma le taitai o le leipa ia Chris Hipkins, former Prime Minister New Zealand ia nge ke uko pe mai o ko sa mo le ai mo ke le whakarangoanga ia o le a whialango te mila na te tāpolo ia o va ve sau le tai au e tau pangula kangang ia e whaata ua tu le au vaenga na le ai le ia uma foi ma to fa sanga mai se fa ma se fa lang e te tali tonu o pa mia le o le sipa inga o le sipa pa lang o le foi ka wang fa pa le ka ko e le fa penga sa o ia le ko ke ngo foi a sa mo ka ko fa ku na tonu la te la o to va pe mai ia mo le au HRPP uma mana i tatou fans mai sap mana i HRPP ya mata mai le taimi ala tulma to fa talnoanga ya male sunga le tai o le vang fa fa le leipa New Zealand ai se fa te mai ta fa se silanga ya fa mo le lava misa se mai le fa fianga le se uso ya Jared kamikio DJ Fred Mua ya po DJ Fred Mua ya mai na ia sau masale lolonga e ele tatou fa fianga te le se to nai le ole asau nei mo o tou ina Utah sila mai Salt Lake City West le address le wa vatulunga ala fa ia le tatou fia le mai le no le fianga ile midnight asa ili se vai nga ke vai ma fa ia yo vai ia ole na otu ina tulunga lua se fulu ta la le ulu fale fa fiso tai tautai DJ Fred Mua ia ole address ole tatou siva ole FOE Hall Tasi o fa West 2100 South Salt Lake City ia ole stona nei tatou weather ma disco ia lua se fulu ta la le sapa mafa no mera nau tu na tulunga ia awar fa mo o ngalo e vai ina il fa mo le weekend nei ia toi fa mana tu tai ao le tatou steak o le marketi i St. Mark's Presbyterian Church in Massey Road in Mangele East fa ile market daily mai le tau le ngai le lima i le afi ia swatu mtala tu ao
tatou whelo ia ina le wha moe moe. Ia, o le tele lava o le tau o loa se furu tā la ma le alu i lalo. Ia le na. Ia, ma le wha moe moe o le Pacific Family Health Group, Pink Toba. Ia, o le awareness o le tūlanga o le breast cancer. Ia, le nei fui masina. Ia, tatou sa vani wha tasi ai le tūlanga o le latou wha moe moe. Ia, awa fo ia le community walk. E whaia le aso tuana nei le tau le iwa le tae o anga i le tasi i le au auli. King Street Medical Center ia le no fuanga e whaia i le sa vali lea. Ia, ma le whaafifianga ma Wellington i le aso tuana nei. Ia, i le afiafi, si le silatu, tatou whaamoe moe lea mo le tatou ainga fasta Wellington ta leono i le fiafi a tae au si apa ia le vailuanga o le po, lua suta la le urufale. Tatou whailo ia i le whaamoe moe. Ia, piki uka kuku e fuka ue le mea. Iyo. Pako a pei kula hemi. Ia, o nisi nau tatou a whaasisilang. Ai ole a tatou o atu loa i le whaatalitala noanga. Ia, sa matou whaia i leu diana le la, ma le songa le teitai o le leipa former Prime Minister New Zealand. Ia, ma le tau sala ia hana me se foi o le fionga ia foi mono matena nai. Ia, i le whaatalitala noanga lea, o se mea lau whaafonga le nefu. Talofa lava Honourable Chris Hipkins, the leader of the Labour Party, also a former Prime Minister for our beautiful country of New Zealand. Ma lore sei formanuia, tēnā koutou, haere mai, and welcome once again on to our Tautai A'e program today. How are you doing? Talofa lava, it's great to be here. I'm doing very well, thank you. It's been, the weather's starting to improve. It feels like summer's finally on the way. So we've school holidays is about to finish. The kids are about to go back to school, and then we're back at Parliament again next week. Good, great to hear that. Last time we had this same interview, I believe you had COVID. That was the last time. How are you doing? Are you still got COVID? No, I haven't had COVID for a wee while now, and I'm very pleased about that. I think the last time we spoke was a few weeks before the election, and that didn't go the way that I intended. First of all, I didn't intend to get COVID in the second to last week of the election campaign, but also, unfortunately, we didn't win the election either. So we've had a pretty bumpy road as a country since then, I think. So current government made a lot of big promises that a lot of people are very disappointed by. So we've got a big job as the Labour Party to get out there and win the next election so that we can, I think, start to put some of that right. Okay, great to hear that, Honourable. Well, also I'm Asiata, the main host of the Tautai A'e show. I've invited our boss, Martin, Anai Martin, to join us with Hannah here on my left. You'll probably get to talk to Hannah more often. But first, how's the preparation so far in terms of the elections is coming up? We've still got time, but so far, how's the preparations, Honourable? I'm really encouraged by how Labour's support's been building since the last election. We got about 26, just under 27% of the vote at the last election, and most of the polls now are showing that we're getting about 35% support. So that's a really good start, but we need to grow that further if we want to put ourselves in a really strong position to win the next election. So our team is in very good heart. We've got a lot of policy development work underway, quite a lot of policy being developed at the moment, and making sure that we get that to the point where we can start announcing that is one of my big jobs at the moment. But yeah, the team is in really good shape, and our preparations for the next campaign are going very well. After I love Honourable Chris Hipkins, that's very great to hear, 35% support. With Pacific unemployment has been doubled since the current government took office. If Labour were in power today, what would Labour do differently? I've said that the priorities for our next government are jobs, health and homes, because I want to see New Zealanders getting back to work. We've seen a big number of job losses since the election. So if I take the construction sector, for example, we know a lot of Pacifica people working in the construction sector. It's one of the big employers of Pacific people in New Zealand.
They've lost 20,000 jobs in construction since the last election. So we want to get things being built again because that'll help to get people back to work. We want to deal with issues like pay equity as well, so that when people are out there working hard, they're getting properly paid for the work that they're doing. So that's why jobs is our number one priority. You know, New Zealand is a country of workers. People like to go out and work hard. They makes them feel good. It means that they're earning a better future for themselves and for their families. And we want to back them to do that, but we've got to get creating jobs again. Honourable, what would you... will you be able to create pathways for the Pacific youth and also school leavers? Yeah, apprenticeships are really, really important to us as a country. When I was the Minister of Education, I introduced the Apprenticeship Boost, which was a subsidy for employers who take on apprentices. And I think we need to do more of those sorts of things, because I don't want to see any of our young people leaving school and going on to do nothing. We want to get every one of our young people into some form of education, training or employment. And that means things like apprenticeships are really important. We had some programs that were supporting young people who would otherwise end up on the unemployment benefit. We were supporting them to get into work as well. And I think there's a lot more that we need to do in that area, because we know that, you know, Pacifica, Māori, some of our minority communities are more likely to find themselves in that position, particularly their young people. And so we want to make sure we're supporting them into work. And when you guys left office, Pacific unemployment was at 6.1%, and now it's risen sharply to 12.1%. From what we've seen, a lot of Pacific people are finding it hard to live and exist, or even buy a home, finding it hard to even find a job that meets their expenses. So what are you guys going to do to help reverse this? Yeah, if I said jobs, health and home, so I mean, I've talked a bit about jobs. If I talk about health next, our health system isn't delivering good outcomes for our Pacifica population. We know that Pacific people are more likely to end up in hospital with avoidable illnesses. So we want to make sure that they can afford to go and see the doctor. There's about 1 in 5 or 1 in 6 New Zealanders now who are not going to see the doctor because they can't afford it. And many of our Pacific population are in that group of people who aren't going to the doctor to get the help they need when they need it. So you'll see some decisions that we're taking around how to make sure people can get the health care they need when they need it, because that also impacts on their work. And then in the area of homes, I want as many New Zealanders as possible to be able to buy their own home. And for those who are renting their home, I want that to be a secure home. So I want them to know that they can put down roots and be, you know, part of a community and not have to worry about having to move all of the time, because some of our low-income families are having to move far too often, and that has an impact on their kids, it has an impact on their participation in education, it has an impact on their ability to work. So let's get those basic building blocks right: jobs, health and homes. And I think a lot of the other issues that we face will start to feel better because we get those 3 key things right. And in a previous interview about 4 months ago, Christopher Luxon said that the reason why New Zealand doesn't have world-class pay or jobs is because we don't have world-class education. What are your thoughts about that? I think we do have world-class education, and I actually think that's doing our education system a disservice. If we look at the international comparisons of New Zealand's education system compared to others around the world, the biggest contributor to educational disparities in New Zealand are economic disparities, i.e., people who are poorer tend to do less well in education. And that is an international fact. But we have one of the biggest gaps in the world as a result of that. So I think our school system does very well, but it can do better if we tackle economic inequality. And early childhood education for our Pacifica community is something that we've got to do a much better job of. I know that a number of our almata, for example, really struggle financially, and I think we need to support them so that they can give those kids that really fantastic start to their education. Home loans are increasingly unaffordable. How realistic is it for Pacific families to own a home?
as an aspiration for all New Zealanders. I don't want to see New Zealand become a country of renters. I want us to be able to all own our own homes. And so that's why, again, homes is one of my key priorities. We need to do more. The current government cut first home buyer grants that were supporting a lot of people who otherwise wouldn't have been able to own their own homes to get into their own homes. So I think those are the sorts of things that we need to pick up the pieces from so that we're supporting people into home ownership. Because it's also a really important part of saving. When people retire, they're more likely to have a comfortable retirement if they own their own home than if they don't. Honourable, the National is looking to reopen the housing market to foreign investors. Why is Labour opposing this? If somebody wants to come to New Zealand and invest their money in New Zealand and create jobs and create businesses and they want to live here, they can already buy a home. This is the change that the government are making, allows people who do not want to live in New Zealand to buy homes in New Zealand. And that means that those homes are going to sit empty most of the time. That's going to increase the price of homes for New Zealanders who are currently here. And it's going to mean that there are fewer homes available for people who are currently here. So our priority should be to provide homes for the people who are in New Zealand and who are contributing to New Zealand. All right, so I will ask some questions regarding the Pacific and Māori institutions and structures. So when National came in, Honourable, there was a huge, significant budget cuts with some Māori Pacific organisations in terms of fundings, of the MPP, and some projects, and even Ministry of Education with the language studies and so on. That programs that was beneficial for the Pacifica, and we were heavily involved. It was a huge cut on that in terms of fundings. And what are your thoughts on that? And if Labour can be able to come back into power for the next, what can we do differently? And are we going to reinstate those projects as well? I've really objected to the way the current government have tried to turn Māori and Pacifica New Zealanders against other New Zealanders and vice versa. We're strongest as a country when we move forward together as a country, and that means recognising and celebrating our differences. We don't have to be the same in order to be unified. We can be a very united country whilst celebrating our differences. And the support that we were providing as a government to our Pacific communities to celebrate and further their language, identity and culture through Ministry for Pacific Peoples, among other things, are things that I'm really proud of. The money that we were putting into targeted healthcare for our Pacifica communities, because we know that there are worse health outcomes for our Pacifica communities. I think they were good investments in the future of all of us. In education, our Pacifica people deserve to have an education system that recognises who they are, their language, culture and identity, because that matters to educational achievement. So you'll see the next Labour government very much focused on those things, making sure that we recognise and celebrate all of the people that make up New Zealand. I totally agree with that, Honourable. If we set the tone correct for the Māori Pacific people, we'll be able to contribute more to the New Zealand economy once we get ourselves sorted as a community. Another question I wanted to ask was that Māori and Pacific health has been cut. What does Labour plan to do with the situation that in terms of access and funding if they were to come back into power? We want to really focus our health policy on prevention, and that means making sure people can access healthcare at the earliest possible point. Too many people are ending up in emergency departments because they couldn't get healthcare in the first place. Aisha Verrill, our health spokesperson, who I want to see as the next Minister of Health, told a really, really powerful story at a public meeting I was at a few weeks ago. When she was first training to be a doctor, she did a shift in the Wellington Emergency Department, and she had a Pacifica man come in with gout in his big toe, and the gout was so bad that he was hospitalised for several days. During that time, he could not work.
and he was in a hospital bed which was costing $1,000 a day for the health system to provide him with that health care. The gout medication that he needed, had he accessed that earlier, would have cost Pharmac, who buy all of our drugs, $1. And so for the sake of him not being able to get the medication that he needed, he ended up losing his income and ended up in hospital costing thousands of dollars because he couldn't afford to go to the doctor. We have to make that preventative health care much, much more available so that no one is missing out on the health care they need because they can't afford to see the doctor. And we know that our Pacifica community are amongst the people who have the highest probability of not getting the health care that they need. So I want to make sure that the money we put into healthcare is at the grassroots level so that we're keeping people healthy in the first place. Hannah, would you like? Okay, so well, I think we come to the conclusions of our and okay, business. Yeah. With a lot of businesses being closed, I, for one, as a business owner, feel like the Inland Revenue Department is just coming hard down on us small businesses. They're not looking at ways, coming up with realistic repayment plans if we've missed a tax date. Like, they either threaten us that if you don't pay on this time, your business is closed. What would Labour do differently? We worked really hard with the IRD during COVID-19 to make sure that they weren't the reason that businesses went broke. So where businesses found themselves in difficulty, we wanted the IRD to work with them to make sure they could still pay their tax, because everybody needs to pay their tax, but to do that in a way that didn't mean the business went broke. I think the current government are being much less flexible. And as a result, while I recognise that the IRD have got a tough job to do to make sure that everybody's paying the tax that they're due to pay and that nobody's ripping off the system, I think many of the businesses that are finding themselves in difficulty just need a little bit of flexibility. I don't think it's that they don't want to pay. I think it's that they just need some flexibility. So one of our messages as the government coming in and working with the IRD would be to say, we also want you to keep businesses afloat. And that means being pragmatic about flexibility. It means making sure that people are paying their tax, but doing that in a way that doesn't mean businesses are going broke unnecessarily. That's I go toe to toe with RID every week, every month. And, you know, being a small Pacific business, being flexible is what we need. Given the economy, the state of the economy, you know, getting projects and getting work handed or us tendering for these things is near impossible. And then to have IRD breathe down our necks, you know, what are we going to do? Yeah, I totally understand that. And I think it's important that we focus on getting people back to work in New Zealand. And that means not seeing more and more businesses going broke. You know, we're losing a lot of businesses because of high power prices at the moment. And the government's not doing anything to support those businesses. And that means that when our economy does start to recover, and businesses going broke is holding back our economy from recovering, there are going to be fewer jobs available. We need to really focus on supporting businesses through this tough time so that we can have jobs on the other side of it. One final question, please, Christopher Hopkins. What is Labour's vision for Pacific representation and voice within the government decision-making structures? I think it's really important that the government decision-making structures reflect who we are as a community. And that means that all of the voices that make up Aotearoa should be reflected in government decision-making. I'm really proud to have such a strong Pacifica caucus in the Labour Party. Carmel Sepuloni, who was our first Pacifica Deputy Prime Minister, is the Deputy Leader of the Labour Party. I'd love for her to be the Deputy Prime Minister again. We've got a very strong team of Pacifica MPs who make sure that Pacific voices are heard around the decision-making table. And I'm really excited that we've got a number of really exciting new candidates who are putting their names forward, putting their hands up and saying, hey, we want to be members of Parliament too. So you can look forward to seeing some exciting new faces, and I'm sure a few of those will be from the Pacifica community as we head towards the next election. And I think it's important that it's not just at the high levels too. We've got to work with grassroots Pacifica organisations to make sure that the Pacific voice is heard.
Thank you very much, Honourable Chris Hipkins. Well, before we conclude this segment and this interview, we also wanted to thanks on behalf of the Samoan community with your supporting of the bills for the citizenship of our senior Samoan fathers and parents. Thank you very much for that support of the passing of the bill. So we've seen a lot of them coming over to New Zealand, and we've seen the happiness and the joyful within those families to reunite with their parents, grandparents, and great-grandparents. But thank you very much for your time today. Hopefully we can get another time, and please come back more often on the show. Our Pacifica people and our Samoan community would love to continuously hearing what we got planned for the upcoming elections and for the government. And for that, Fantastic. Have a lovely day. Final words, Chris? Well, just thank you for having me, and I'd love to come back and talk to you more often. So let's make sure that we make this a regular thing. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.